Ja. Numun kamalenba ka fɛn soko ye ne filaw den kɔnɔna ban nga cɛ a wili o wili ko falenba a sigi o sigi ko tulolenba a kuma o kuma ko bobaraba o bɛɛ n'a ta a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ ko tunɔ tɛ ko la ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri n'u ye min fɔ u t'o kɛ n'u ye min kɛ u t'o fɔ diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw n'u ko k'i ka ɲi i lebura n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲiningali kɛ a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdala o Kileya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra ka taa nin de la a bɛ denŋunikɛla ɲɛna k'ale kunkolo ta fari dɔ ye cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o bi lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban k'a tulo fila tigɛ k'o ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔngɔ o de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali o tɛ fɛn ɲa a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛ la olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kami dondon ta fade i tɛ ɲa wɔliden ma fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ bunanji tɛ yɛrɛmabila tɛ n'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelenku a taama sen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka ntegujigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko dɔ tɔgɔ b'i kɔ ko yɛrɛ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka sojuw siga kɛnbaw la Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cɛman fana wole.
papa. Balimaw ni su Kiledo kanubagaw an bi bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'an ye sumaya ka ca bi sumaya ba de bɛ yen bi ko mɔgɔw n'u bɛ bɔ u k'u janto yɛrɛ la surtout mototigiw dukɔnɔna bɛ ji jiw ma temps sɔrɔ ka jigin fosse kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ tilela monsieur le ko i tɛ somɔgɔw bɛ yen tɔɔrɔ tɛ baasi tɛ yen baasi tɛ yen i ka denbaya don u bɛɛ bɛ yen lamɔw k'ale ma saga ye dɛ ayiwa a saga gɛlɛyara ɲina donc saga ma se ka san ka d'a ma ka layidu ta sa o sa dutigi bɛ kan ka saga bɔ dɛ ayiwa ɲɛrɔ sisan kɔni n'an sera so an na ci lase Modibo ma ci lase halisa kɛ n'Ala sɔnna ayiwa foli b'i bolo foli bɛ yen kɛ Ala ta fɛ an bɛ bɛɛ de fota kɛ wari dira baasi tɛ janfa o kɔni n y'o faamuya e tɛ b'i balimakɛ kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Lamini an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an bɔra seli la sisan Ala ka san wɛrɛ k'an garijɛgɛ ye Ala ka haminakow nɔgɔya Ala ka hinɛ taabaw la an bɛ dugawu don magankaw ye minnu tora magan ye an bɛ dugawu k'u ye komi u kɛra sudefuru ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma an bɛ yafa ɲini Ala k'u bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka yafa ma nin y'an donkan ye o de ye Ala sɔn ko aw sɔn ko tɛnɛ foli b'i bolo Lamini somɔgɔw bɛ di u ka kɛnɛ n denw u bɛɛ bɛ yen u bɛɛ ka kɛnɛ Lamini ne ta ye n dusu de kamikaminen don n terimuso Lala Sisoko a kɔrɔmuso de tanyana kunu fitiri fɛ n bɛ foli k'u ye Ala ka hinɛ tabaga la Fatumata Sisoko ne bɛɛ b'a fɔ a ma ko Fafa o de tanyana a ka sudon kɛra bi 16h Ala ka hinɛ na Ala k'a da yɔrɔ suma Ala k'a fara kiraw ka jama kan Ala ka nimaniya di u ma parce que du denmuso fɔlɔ de don Ala ka nimaniya di du yɛrɛ ma tɛnɛ Ala ka limaniya d'u ma du denmuso fɔlɔ ko t'o la den laban ko t'o la saya ye saya de a ka kuma n'a ma da bɛ gosi dɔrɔn i b'a fɔ non k'a ma si ka da la n'o tɛ du den fɔlɔ ko tɛ du den laban ko tɛ o t'a la mɛ mɔgɔ ma ban ka so an ka luwanse de sara o fana tɛ saya ka kuna dɛ saya ka kuna Ala ka hinɛ a la han amina yɛrɛ bi docteur foli b'i bolo oui a ye hakili jigin tɛnɛ ka kuma in dɔ de la kana yɔrɔ la banabaatɔ somɔgɔ dɔ ko enfant précieux don k'o de kama césarienne ka kɛ ne kama enfant jumɛn de tɛ précieux ye parce que o kun ye du den fɔlɔ ye ale yɛrɛ fɛ n ko hali du den mugannan de don précieux de don a fɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye muru bɛ n'a jɔyɔrɔ don denko la muru n'a jɔyɔrɔ tɛ den bɛɛ den bɛ n'a jɔyɔrɔ don Lamini ko o y'a ye n'a balola de n'a kɔrɔbayara n'a y'i bolo don fɛn dɔ la a jɔyɔrɔ bi dɔn n'o tɛ den bangera yɔrɔ min fo ka taa se k'a y'i mabɔ baramɔgɔw la a bɛɛ ka kan dɔw de ɲɛna k'a fɔ ko bon o de nana ni éducation yɛrɛ bafuyeli dɔw de ɲɛna k'a fɔ k'olu ta sɔrɔ cogo ni tɔw ta sɔrɔ cogo tɛ kelen ye olu denw ka di ni ye ka tɛmɛ dɔ ta kan bɛɛ ta ka di ni ye mais bɛɛ kɛcogo o donni kama de b'a yira dɔ nin na k'i ta man di a ka di hali minnu denw bɛ fɛlɛfɛlɛ na bɔlɔ ɲɛfɛ a ka d'u ye dɛ i ka n'a ye ten min kɛlen bɛ k'a taama don a nagakɔrɔ ani min ta bɛ fɛlɛfɛlɛ na diɲɛ ɲɛfɛ a bɛɛ diya ye kelen ye nin se de tɛ nin ye dɔrɔn nin ta bɛ ka fɛlɛfɛlɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'o tɛ ni Ala ye se min kɛ e ye wariko yɛrɛ fana tɛ parce que capacité dɔ bɛ se ka k'i la fanga façon dɔ bɛ se ka k'i la k'i ka du mara o se façon bɛ se ka k'i ye nafolo tɛ mais pouvoir yɛrɛ de b'i la k'i ka jama kako ɲɔgɔn kan nafolotigi i bɛ taa sɔrɔ miliyari de kɛlen bɛ k'a labɔ a tɛ se k'o kɛ o fanga t'ale la ale ka mɔgɔ yɛrɛ kelen don mara ni wari tɛ kelen ye dɔ bɛ yen dɔrɔmɛ ta kun mɛ a ka membre de famille kelen tɛ tila la nka dɔ ta bɛ o yɛrɛ bɛna ɲini ka Bamakɔ bɛɛ kɛ so ye nka a ka denw bɛɛ bɛ bɔlɔ ɲɛfɛ ta a bɛɛ bɛ fɛlɛfɛlɛ na a bɛɛ ta a bɛɛ tilalen don a la ne b'o fɔ yan donc mais i n'a fɔ dɔ de b'i sigilen to dutigi dɔ de b'i sigilen to ka ɲɛbɔ dutigi dɔ fɛ nafolo ko tɛ mais karisa selen don a ka du la sa ne yɛrɛ t'a dɔn a kɛlen bɛ ka nin moyen sɔrɔ cogo o cogo ale kɔnɔrɔ su kora n tɛ Lamini bɛɛ ta ka di ye a y'an b'o fɔ yan koyi dutigiw de y'u bolo jigin n tɛ bɛɛ b'a ka du dilan de Ala sara de i b'i ka du dilan de k'a bila a don du la
donc Lamine an b'an ka sanbɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbaaw bɛɛ u ka yafa n ma ne kɔni yafara bɛɛ ma u bɛɛ ka yafa n ma fana banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw an lamɛnbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n baarakɛɲɔgɔn n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye a kɛra tubabu dɔgɔtɔrɔ ye o farafin dɔgɔtɔrɔ o wa radio Kiledu fana baarakɛla bɛɛ voilà donc Ala ka san wɛrɛ jira an na ka sini kɛnɛya sabati an n'an ko bɛ Ala k'a nɔgɔya Ala ka laamuyaniya di et puis ka an gɛrɛsɛgɛ don alijinɛ la a tabaw Ala ka hinɛ u la voilà mais monsieur Dengo dɔ bɛ to ka fɛn duwawu dɔ bɛ to ka fɔ bamanankan na n t'a dɔn n'a tilennen don ko Ala ka hinɛ taaba la a y'an kɔn kiti min na Ala k'o ɲɛ k'an ta dɔn ma kɔnɔ est ce que o tilennen don parce que kuranɛ sira fɛ a bɛ fɔ ko kiti bɛɛ bɛ kɛ don kelen de n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara kɛnɛ kan nka ni tilala ka duwawu kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kiti fɔlɔ dɔ bɛ yen o tɛ lahara kɛnɛ kɔnɔ dɛ n'i bɛ i bɛ bila dingɛ kɔnɔ yɔrɔ min na ɲininkali kun fɔlɔ min bɛ k'i la o tɛ kiti ye o ayi mais Michel ko i ka ko bɛ jagala daminɛ o depuis o yɔrɔ de la mais o ni kirila o tɛ kelen ye o non e bila prévenu na ani mɔgɔ min kirila i ka jugement kɛra sɔrɔ prévenu tɛ kiti daminɛ ye de ayi mais o tɛ jugement ye o non o ye kiti daminɛ de ye o o duwawu de bɛ k'i ye i faamuya o bon maintenant wajulikɛlaw dun fana ko i dalen kaburu kɔnɔna la o man nɔgɔn yanni fɛngɛ don cɛ n ko o duwawu de bɛ ka don i ye a y'a fɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya kiti kun fɔlɔ i bilala dingɛ kɔnɔ kiti kun fɔlɔ min bɛ k'i la Ala k'o nɔgɔya i ye a ma fɔ ko aw bɛ n'i ɲininka ko i m'a ye jɔn ye i bɔra jɔn na i fɛngɛ o tɛ jugement ye o Michel ko t'a la Lamine jugement de ye jugement ye Michel ko n'i ma se ka min ɲuman fɔ yen dɛ Ala ka kuma ɲuman de don i da i k'u jaabi o yɔrɔ la ne ma ban o ma koyi mais o tɛ jugement ye o o de jugement ye Lamine jugement bɛ yen o les jours du jugement dernier o bɛ yen mais an tɛ n'o ye i bɛ kun fɔlɔ min ɲina kaburu kɔnɔ yanni an bɛɛ ka taa jɔ don kɛnɛ kan o de ko don jɔ de n tɛ caman bɛ ɲɛnabɔ yanni an bɛ se o bi ye dɔgɔtɔrɔ ka dɔ ye nɛgɛjuru ye 21 futa ni kelen n'an b'an da don n'an tɛ na tila la an bɛ dɔ ɲɛnabɔ an senfɛ ka taa ko Bamakɔkaw maliyɛn bɛɛ lajɛlen farafindenw bɛɛ lajɛlen ayiwa diɲɛ bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen sanbɛ Ala ka du yiriwa Ala ka dutigiw ka du segin u ma Ala ka bɔsuru la Ala ka dutigiw ka du segin u ma kɛnɛya ɲuman Ala k'o di bɛɛ lajɛlen ka yafa an ma kuma ka ca studio in kɔnɔ kuma dɔnbaliya tɛ kuma b'an minɛ yan tuma dɔw la kuma dɔw bɛ fɔ fɛn fɔta tɛ aw kana minɛ an ma an ko lagilantɔ de don an ko tiɲɛtɔ tɛ bɛɛ ka yafa an ma an kɔni ne fana kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka yafa an ma a ko ye nin sa nɛgɛjuru ye 21 Bataki ye 76 43 70 45 an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye n'o tɛ Michel ko ɲininkali kun fɔlɔ ni m'a jaabi ka ɲa jugement i kana ye jugement kɛnɛ kan dɛ o tɛ jugement bali o de duwawu ye han o tɛ duwawu ye ne b'a fɔ
terimuso bi bulila nye donte wele donna ko donte wele donna aduna jamunde kera nege juri mugan kele funifu tan ani kele docteur nam ambe endométriose de kambi endométriose o ye mundi musolakaw ka bana de do ni y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔ kan na yɛrɛ endomètre o ye muso ka laada bi dilan yɔrɔ min na denso kɔnɔ nka n'i ko endométriose o y'a banalama ye o kɔrɔ de ye ko laada sun a taara a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la mun t'a place ye a bɛ se ka kɛ a taara a yɛrɛ sɔrɔ denso yɔrɔ wɛrɛ la a man ka kɛ yɔrɔ min na walama a taara a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔbara yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ la mun ni denso yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc a bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ de lase o tigilama ma n'an donna o tamasiyɛnw na i bɛna a faamuya. ayiwa a bɛ musolaka kulu jumɛn de sɔrɔ ou bien a bɛ se ka musolakaw bɛɛ sɔrɔ. n'i ye muso 100 ta a bɛ se ka mɔgɔ 10 sɔrɔ donc ale problème bɛ daminɛ kabini laada mana daminɛ ka ye fo ka taa laada tigɛ o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu si sera bangi ye fo ka taa fɔ ko bangi jɔra awɔ nka kun jumɛn de b'a la a kun ye mun de ye bon sababu dɔw bɛ olu dɔnnen tɛ nka sababu dɔ dɔnnen don mun dɔnnen don o ye kɔnɔtiɲɛ ta fanfɛla mɔgɔ minnu bɛ kɔnɔtiɲɛ kɛ sanga ni wagati n'u bɛ minɛnw don denso kɔnɔ k'a suruku i y'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fo denso yɛrɛ bɛ sɔgɔ u bɛ taa se fo nugu ma donc o bɛ kɛ sababu ye i bɛ taa sɔrɔ laada sun mun bɛ denso kɔnɔ u b'o ta ka bɔ yen ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ a place ye bon sababu dɔw bɛ yen nɔ minnu savant walama ɲininikɛlaw y'a jiran k'a fɔ i y'a dɔn muso ka laada min bɛna kalo o kalo a bɛ bɔ denso da de fɛ nka da wɛrɛ bɛ denso la n'o ye trompe ye i bɛ taa sɔrɔ laada fanba kan ka bɔ da de fɛ maa dɔw ta bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ k'a bali ka bɔ da fɛ ka ɲɛ laada in bɛ segin ka taa denso kɔnɔ ka taa bɔ trompe fɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ a tigi kɔnɔbara la donc n'o kɛra laada sun min bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔbara la a mana a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la kalo o kalo n'a tigi bɛ n'a ka laada ye laada sun min bɛ denso la n'o bɛ bugun ka basi bɔn a tigi kan i bɛ taa sɔrɔ laada sun min bɛ taa kɔnɔbara yɔrɔ dɔ la o fana bɛ bugun yen kalo o kalo ka kɛ laada ye yen nɔ n'o kɛra basi mun bɛ yen nɔ a ti bɔ yɔrɔ sɔrɔ o de sen fɛ sa kɔnɔna minɛn ninnu n'o ye nugu ninnu ani minɛn tɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu nɔrɔ ɲɔgɔn na donc a bɛ to ka dimi gɛlɛnw lase a tigilama ma donc o explication de dira a ko la maa dɔw fana ka explication fɛ ɲininikɛlaw toujours ko a yɛrɛ k'a fɔ laada in sun bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la joli sira yɛrɛ fɛ donc i n'a fɔ cancer banaw b'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na yɔrɔ wɛrɛ hadamaden na mun t'u sun yɛrɛ ye donc laada sun fana bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ hadamaden ye yɔrɔ wɛrɛ la donc nka hali sisan a kun jɔnjɔn yɛrɛ o dɔnnen tɛ fɔlɔ parce que nin bɛɛ ye théorie de awɔ ayiwa nka mun de b'a jira signe dɔw b'a la min b'a jira k'a fɔ nin musolaka in kan k'i janto a yɛrɛ la n'o tɛ bana in bɛna sɔrɔ n'o ye endométriose ye wa a taamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ o de ye maa mun ni gangi kɔnɔdimi b'i la i y'a dɔn de la k'a fɔ gangi kɔnɔdimi kɔrɔw ka ca a sababu ka ca nin y'a sababu fɔlɔ ye gangi kɔnɔdimi kɔnɔ bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni gangi kɔnɔdimi tɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ daminɛ n'o ye nka wagati dɔ bɛ na kɛ dimi yɛrɛ b'a ka sanga ni wagati a yɛrɛ bɔra gangi kɔnɔdimi a yɛrɛ la a kɛra sanga ni wagati dimi ye walama n'o bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ a bɛ se ka dugu la maa dɔw ta a bɛ se ka kɛ sababu ye ka basi bɔn de las'u ma wagati la mun tɛ laada n'a wagati ye u bɛ se k'a fɔ ne ka laada bɛna siɲɛ 4 kalo kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a siɲɛ 1 dɔrɔn de ye laada ye a tɔ bɛɛ ye bana de ye dɔw fana a bɛ kɛ sababu ye ka u ka denko gɛlɛya n'i ye musolakaw ye minnu ka denko ka gɛlɛn n'i mana 100 sara ta i bɛ taa sɔrɔ 25 bɔ ɲɔgɔn kɔ a sababu ye nin bana ye bon maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sugunɛ ko problème de las'u ma a bɛ se ka kɛ ni sugunɛ kɛli bɛ gɛlɛya a tigilamaw ma
walama banako taga kɛli fana bɛ se ka gɛlɛya dɔw ma a bɛ kɛ i n'a fɔ banako taga nɛgɛ b'a minɛ a bɛ taa ɲɛgɛn na a ti banako taga sɔrɔ bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye basi in bɛ se ka bɔ banako taga yɔrɔ fɛ k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ bana in fana taara a yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na donc nin de ye taamasiyɛnw ye banabaatɔ yɛrɛ bɛ mun kɔlɔsi a yɛrɛ la taamasiyɛn tɔw dɔgɔtɔrɔ de bɔ sɛgɛsɛgɛli senfɛ a b'olu ye. Dɔgɔtɔrɔ complication b'a la wa? Kosɛbɛ ka d'a kan nin bana in bɛ kɛ sababu ye ka dimi gɛlɛnw lase a tigi ma ka denko gɛlɛya lase a tigilama ma ka basibɔn lase a tigi ma maa dɔw bɛ yen dimi in tɛ bɔ yen fiyewu f'i ka denso yɛrɛ de bɔ yen fanda yɔrɔ f'i k'o bɔ yen wa a tigilamaw fana ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ hali ni denmisɛnnin don ala ma deli k'u gɛrɛsɛgɛ den na u ka denko bɛ gɛlɛya donc i bɛ taa sɔrɔ il faut que den sɔrɔ minɛnw yɛrɛ ka bɔ yen fana donc i y'a dɔn o ye tɔɔrɔba ye a tigi b'a si kɛ a tɛ den sɔrɔ wa pour que dimi fana ka bɔ yen f'i k'a tigi ka den sɔrɔ minɛnw bɔ yen o kɔrɔ ye mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ san 25 la a tigi bɛ taa ménopause la pour que a ka se ka lafiya parce que fɛn fila de b'a to a tigi bɛ lafiya n'a ye kɔnɔ ta walama a tigi t'a ka laada ye bilen a dun tigilama a ka kɔnɔ ta ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa? awɔ furakɛli a bɛ furakɛ nka furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ dépend bana in bɛ yɔrɔ min na laada sun bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ denso kɔnɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ fanda yɔrɔ la a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ trompe a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ nugu yɔrɔ la a bɛ se ka n'a yɛrɛ sɔrɔ hadamaden farikolo yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ la i n'a fɔ a tigi woro la walama a tɛgɛ yɛrɛ la n'o kɛra a tigi b'a kɔlɔsi kalo o kalo n'a ka laada bɛ na laada basibɔn b'a sɔrɔ cogoya min na ni bana in fana taara se woro ma i bɛ taa sɔrɔ woro in fana o yɔrɔ basi bɛ bɔn a yɛrɛ ma donc a bɛ k'a ɲɛna ko wɛrɛ don mais différence min b'a ni bana tɔw cɛ i bɛ taa sɔrɔ ale kɔni ka basibɔn in b'a tigi sɔrɔ ni laada wagati de sera donc o la a kunbɛnni bɛ gɛlɛya sira dɔw fɛ a kɛlɛli bɛ gɛlɛya donc mɔgɔ dɔw ta fana a ka nɔgɔ furakisɛ u b'a ta ka kalo 3 wala kalo 6 bɔɲɔgɔnko k'a la a bɛ ban dɔw ta f'i ka taa pikiri de k'u la walasa a ka se ka ban bon dɔw ta yɛrɛ ban cogo t'a la fo ka taa se opération ma voilà donc o de ye a kɛlɛ cogo ye. dɔgɔtɔrɔ ladilikan dɔ b'i fɛ ka fɔ an balimamuso ninnu ye nin problème nin kan wa? ladilikan min bɛ n bolo o de ye i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma cogoya min na o de ye avortement ta fan ye fɛn dɔw bɛ yen bana kunbɛnni fanfɛla la mɔgɔ seko t'a la parce que banaw bɛ se ka baga mɔgɔ ma mais avortement quand même i bɛ se k'i yɛrɛ kisi o tɔɔrɔ ma n'i yɛrɛ kisi o tɔɔrɔ ma a ka ca ala fɛ fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin bana in kunbɛn i fanfɛla la voilà donc o de ye ladilikan bɛ n bolo bana in ko ta fan na. n'ala sɔnna ala ka nɔgɔya kɛ an badenmusow bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa sugu la n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a to a kan sɔnni. an bɛna kumakɛso kɔnɔ Michel ko i denkɛ sɔrasikɛ dɔ bɛ yen tɛnɛn dɔgɔkɛ don dɛ Baba Tangara polisi do k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a b'aw lamɛn tuma bɛɛ sergent chef de police do Baba Tangara a n'a furumuso Tɛnɛ a kɔrɔmuso tɔgɔ ko Tɛnɛ o bɛ Kiledu la yan a furumuso yɛrɛ fana tɔgɔ ko Tɛnɛ k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka foli b'a ye n'Ala sɔnna k'Ala ka jala jiidi amina yarabi k'a ka baara bila kɔrɔ ye a kana bila sɛgɛn ye amina yarabi Tɛnɛ Keyita ko k'a b'i fo NBB Planète NBB Planète mɔgɔ k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen u b'i fo kosɛbɛ u ka produit kura u bɛ ka taa yɛrɛ binto ni ananas ni apporté ninnu ni Planète ko in kɔni a dabɔra muso de kama an ka kɔɲɔ yɔrɔ an ka dengu yɔrɔ
kungo n'a b'an musow da la an bɛ planète de san n'Ala sɔnna yarabi ama Ala ka planète ne halisa a ka kɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ. A directrice ba ko k'i fo kosɛbɛ. An ka foli ba ye. Ale tɔgɔ wa Tarawele bɛ ko k'i fo. An bɛ Tarawele fo an bɛ Keyita fo an bɛ Awa fo an bɛ planète baarakɛla bɛɛ fo. Baarakɛla bɛɛ lajɛlen. N'Ala sɔnna an bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 fo fo 11 dɔgɔtɔrɔ Bataki ka ca ɲininkaliw caman fana nana fana hɛrɛ tilenna. Waleykum salam kuma b'i bolo. Tɔɔrɔ si tɛ. Mbura ga mission la makana ko so mais ay sun ko monsieur Nguga le docteur ga jingaldo amma famunde ko di docteur go kuma mi fo ko ala ga kina taboro ku yango kiti mala kan ko awo piti a kuma cleaner no ko so were parce que olu wa ko do de la ni man folo munu mi ke donc olu e kiti do de monsieur Ngone kon bulu hawlu mais dani ga ko appréciation yo ko do formé ni formé to wala so ne kon bu akiti cleaner ko so were kuma fo to mo were ya aya je go ko ara ga je were ni ngal ni ko kiti do ni ngal mai jene ka kulane jene kitabu jumenga kan nabi mai jumenga alors lu préjugement de nous donc kiti pas ambere ta nyon sur alkiama donc ne kon bu to were émission ta ko kan follow kina ni alkiama adiaranye ambi fo note kiti kun folo mbekani mshelo ngo man ko de mfano ka gele ngo akuda mnena abego de bolo ngo ba fo don ba fo abego de bolo no nyana ayo e kada langa fo kiya sinye ganya no manya e be redoubler o barza ki de ro ni mani juma bi nyon soro ado ma jabi nyana ajina fini tri bi dali tout ce que tu vas dire là sera retenu contre toi. N'est-ce pas? Oui. Donc, il vaut mieux attendre l'avocat. Hein? Tu dis donc. Avec la monnaie, vous n'avez pas entendu, ni blala prévenir. Ni comment doit même ça retourner contre toi ni le jour du jugement. Parce que ni nana oui le jugement follow mon ngi kuna yeni ke na so yere dalamba ka fu yeni yema ni ke non jugement donc voilà bien pas tout garo donc amen go de ke amin la kan bo bo la aya fo tramna Lamine c'est vrai parce que balwa ken tiwelilla oui docteur oui aya fo tugomina parce que an yɛrɛ bon mun bi fan yɛrɛ kuranɛ la ni ye ɲɛ in lajɛ Ala de ye ɲɛ da a bɛ n'a fɔ lahara reflet de don donc fɛn fɛn bi yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn kelenw fana bi yen donc jugement bɛ kɛ o sira ninnu fɛ i m'a ye hali fɛn minnu bɛ ɲɛ la tasuma nɛɛma ni tɔgɔ ye tɔɔrɔ ainsi de tasuma ni ji ainsi donc fɛn fɛn kaso bon ale ni mɔgɔw minnu dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ ainsi de suite donc fɛn fɛn bi yan nɔ pratiquement i bɛ taa sɔrɔ ka a ɲɛ jira n na k'a fɔ mɔgɔw bɛna taa mun sɔrɔ u ɲɛ yen nɔ. dɔ ka bɔ mun na. docteur y'a fɔ ko komi kaso n ko dɔw bɛ don kaso la u bɛ tila ka bɔ ka don alijinɛ na. bon kaso fana fasugu ka ca n ko kaso bɛ à mort à toute la vie. toute l'éternité. ala ka bɛɛ kisi o ma. condamné à mort ni o kɔrɔ i b'i si bɛɛ de kɛ. voilà. a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo 11 yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo i b'i kumakan kɔrɔta o ko be kile saba kile naani ndi nana talo dalili ni o dalu ye mun ye mɔgɔ mun ka gɛrɛsigɛlen don ne hakili la sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ k'a fɔ a tigi gɛrɛsigɛlen don ni kalo panna mɔgɔ kunna fɛn fɔlɔ mun dɔgɔtɔrɔ bɛ si k'a la o de ye gɛrɛsigɛ ye ni gɛrɛsigɛ dun bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen minnu b'a jira k'a fɔ gɛrɛsigɛ don walama gɛrɛsigɛ tɛ nka hali ni gɛrɛsigɛ don o t'a jira k'a fɔ kɔnɔbara daminɛ la ko kɔnɔbara tɛ tiɲɛ gɛrɛsigɛ in bɛ se ka tiɲɛ o a yelen kɔfɛ i y'a faamuya wa voilà mais a bɛ se ka kɛ fili fana bɛ se ka kɛ sɛgɛsɛgɛli fana la o kɔni dɔgɔtɔrɔ min ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o de bɛ se k'i jaabi
mun do parce que ni kɔnɔbara ni basi bɔnna a tigi kan a bɛ se ka kɛ hali bi a lajɔlen don nka basi bi ka bɔn a kan a bɛ kɛ ɲɛna laada don k'a sɔrɔ laada tɛ donc o ɲuman ye mun ye basi bɔn'i kan dɔgɔtɔrɔ k'i ma k'i gɛrɛsɛgɛlen don n'o kɔfɛ laada nana e yɛrɛ fɛ wala basi bɔn'i kan i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ yala kɔnɔ de tiɲɛ to la kun do wa i y'a faamuya awɔ i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni 11 yɛrɛ tilenna allô Oui, oui bonjour kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ ni muso ka RG tɛmɛna 2 semaines est-ce que a bɛ se ka n'a ye kafoɲɔgɔnya b'o kɔfɛ est-ce que a bɛ se ka kɛ awɔ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni 10 ni 1 yɛrɛ tilenna allo radio clé do awɔ Lamine ante m'an ce ne b'a fɛ ka ɲininka docteur danko in la quoi ni muso jigitɔ n'a yɛrɛ sɔrɔ alhamdulilah mais elle m'a appelé tun labanna k'a bɛ ɲɛnamini quoi olu ma sɔrɔ ma k'a la foyi ma k'a la bon n tun b'a fɛ k'a ɲɛ de don n'an kan ka taa sira min fɛ ɲɛnamini a kɔrɔ ka ca i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ɲɛnamini fura bɛɛ tɛ sérum ye o ɲɛnamini sababu ye mun ye voilà ɲɛnamini sababu ye joliko dɛsɛ de b'a tigi la wa teri tension de b'a la wa diabète de b'a la wa walama sukoroko dɛsɛ de b'a tigi fari la wa ɲɛnamini sababu ka ca n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli de senfɛ a bɛ f'i ye bon a sababu ye nin ye furakisɛ de kan k'a furakɛ wala dumuni kan k'a furakɛ pikiri wala sérum n'o tɛ ɲɛnamini bɛɛ tɛ k'i kan ka sérum k'a tigi la bon est-ce que korofina ninnu aw bɛ kan ka taa dɔgɔtɔrɔso jumɛn na dɔgɔtɔrɔso kɔni yɔrɔ mun ka surun i la n'o ka nɔgɔ i ma i bɛ taa yen nɔ de parce que i bɛ jɔn bana dɔ la o de ye ɲɛnamini sababu y'an fɛ yan kosɛbɛ yɛrɛ n'o ye sumaya ye o dun cɛ fara muso ni denmisɛnnin kan an bɛ wagati mun na sisan o ka ca kosɛbɛ voilà amina amina monsieur ko a ko ale ba a ba ma nɔgɔn a ko a ba bɛ to ka kule a fa kunna en fait ka pɛrɛn a fa kunna ko o ka d'ale ba ye kojugu o man d'ale ni ye a ba b'o k'a fa la k'a man d'a ni ye tuma dɔ la a b'a sɔsɔ kojugu jama la a t'a bonya o man d'ale ni ye tuma dɔ la a bɛ fa ka moto tile ta ka t'i sigi n'a ye ko diɲɛ ko bɛɛ bɛ kɛ a tɛ sɔn ka fa ka moto tile di ko a ka fɛn dɔ f'ale min b'ale dusukun salen ko n'o tɛ ale fujinɛlen don a ba kama dɛ k'ale bɛ san 22 a bɛ min k'a fa la. ayiwa ala ka hakilina d'a ma ala ka dɛmɛ n bɛ min fɔ a ɲɛna ale ma a kan ka kɛ cogo o cogo ale ba de don a bɛ ko minnu kɛ hali n'a ma ɲi a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ wele a terimusow bɛ yen nɔ ba kɔrɔmusow bɛ yen ba dɔgɔninw bɛ yen nɔ u bɛ se k'u wele k'a kuma f'u ɲɛna ka taa tuma bɛɛ hali n'a yɛrɛ n'a ba bɛ baro kɛ a bɛ se ka kuma ninnu dɔw fɔ baro senfɛ sɔnɔgɔya la min b'a to a bɛ se ka ko ninnu dabila n'a yɛrɛ ma dabila fewu ko a kɔni ba de don a k'i sen bɔ a ba n'a fa cɛ kɔ la parce que ala bɛ ŋaniya de lajɛ a dusukun lajɛ donc ne kɔni b'o de fɔ a ɲɛna a ka taa n'o sira de ye fɔlɔ. tɛnɛ ko ten wa. hakili ɲuman d'a ma ne bɛ min fɔ a ɲɛna tiɲɛ na petini hakili yɛrɛ bonyana ka tɛmɛ a ba ta kan parce que denmisɛnnin san 22 a y'a dɔn k'a fɔ ba bɛ kan ka min kɛ fa la den dun den cɛnin ka ko bɛɛ b'a masa de bolo surtout ba yan fan a jɔrɔlen de don Lamine a bɛ min fɔ a ba ye a b'a ba lasigi a b'a fɔ a ɲɛna cɛ de don a b'a fɔ ma n'i tɛ ne lajɛ i bɛ kan ka min kɛ ne fa la ne bɛ taa tunga ne fɛ dɛ a k'a fa hali n'a sɔrɔ tunga na ta kɔnɔ a k'a fa ye ne bɛ taa tunga ne fɛ ne dun a fɔra ko den kɛnin ka ko bɛɛ b'a ba de bolo e dun b'a la ka min kɛ ne fa la ne ɲɛ b'a la ka ne b'a la ka jateminɛ ka fɔ ko ɲuman tɛ i tɛ anw lajɛ sa i ka sabali an fa kɔrɔ Lamine mɔgɔ b'o f'i ba ye mais n'i b'a fɔ i b'a fɔ majigi la parce que i ba de don faut pas que i ka kuma fa ɲɛna fɛnɛ min bɛ se ka dig'a la kojugu i kɔrɔ i b'a fɔ ni majigi ni fɛngɛ ye k'a sɔn hakili la n'i yɛrɛ ka cɛya hakilina ye n'o tɛ ba bɛ kan ka min k'a a cɛ la Lamine ko ɲuman tɛ. a faamuna
ni hakilina dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo n'o tɛ an bi tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 fo 11 dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko k'i fo fɔlɔ a ko problème b'a da la ko wagati dɔ la a ko fɛn jɛman dɔ de bɛ to ka bɔ ale la i denkɛ dɔ de don k'ale tɛ ka se k'o faamu ko yala ko ye mun de n'a taara banakɔtaga la i balimamuso dɔ fana ko ni e b'a fɔ don minnu ma ko jour dangereux de don garisɛgɛ sɔrɔ sira fɛ k'ale b'o tile 10 kɔni ye k'o to ko yala ko tile 10 tɔ min bɛ nalenw ko garisɛgɛ bɛ se ka sɔrɔ fana kɔnɔ wa. Bon ɲininkali fɔlɔ o de ye k'a fɔ cɛ mun ko nɔgɔji jɛman bɛ bɔ ale la n'o y'a sɔrɔ a bɛ bɔ i bɛ hakɛ to maaya yɔrɔ de la banakɔtaga senfɛ o ye liquide prostatique de ye donc ni mɔgɔ famana furubato ma a bɛ caya kojugu a bɛ bɔ donc infection fana bɛ se k'a to a bɛ caya kojugu parce que n'a mɛnna a tigi tɛ furubato kɛ o b'a to donc banakisɛw fana bɛ yɛrɛkɛ a la muso mun ka ɲininkali bɛ ko jour de danger n'i y'a jateminɛ cycle ko filɛ nin ye ne ko n ko dɔnni yɛrɛ sira fɛ ale ye tile 10 éviter i ye tile 10 éviter mais tile 10 fɔlɔ ninnu a ka ca ala fɛ o tun ye o yɛrɛ mɔgɔ man teli ka gɛrɛsɛgɛ o la o tile 10 filanan mun bɛ na i ka teli ka gɛrɛsɛgɛ olu dɔ la nka maaw ka fɛn dɔ fana bila u kun na o de bɛ mɔgɔ caman tromper jango minnu kalannen don a bɛ k'u ɲɛna ko wagati mun n'a bɛ f'a ma ko jour de danger ko wagati dɔrɔn de la mɔgɔ bɛ se ka kɔnɔ ta wagati tɔw tɛ se ka kɔnɔ ta o ye filiba ye parce que n ye mɔgɔw ye minnu banna u den na o kama u k'a dɔn k'a fɔ dɔnni yɛrɛ sira fɛ a ma se ka ɲɛ dɔn kosɛbɛ o de y'a to i b'a bila i kunna k'a fɔ muso bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ wagati bɛɛ kalo kɔnɔ nka wagati dɔ de ka teli dɔ ye i b'a sɔrɔ dɔ b'a ka calcul la kalo o kalo a n'a muso tile 8 na furubato tɛ kɛ ka taa bila tile 16 na wala tile 8 na ka taa bila tile donc a tigi bɛ se ka san 5 san 6 kɛ muso tɛ gɛrɛsɛgɛ don la dɔrɔn muso bɛ girin ka gɛrɛsɛgɛ a tigi b'a fɔ ne den tɛ k'a d'a kan ne bɛ n ka jate la bi m'an bila a la n bɛ n ka jate la i ma di n'i y'a ye i sera ka gɛrɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ i taara furubato kɛ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ n'o tɛ e man ka gɛrɛsɛgɛ o ye fili de ye parce que dɔnni sira fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ovulation 2 bɛ se ka kɛ cycle 1 kɔnɔ n'o kɛra donc a tigi bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ sanga ni wagati. i jɔ dɔgɔtɔrɔ ovulation 2 ka kɛ cycle 1 kɔnɔ i ye tubabukan de fɔ an ye ayi m'a ɲɛfɔ an ye bamanankan na. muso kan ka fan mun tɔrɔ kalo o kalo siɲɛ 1 dɔw ta bɛ se ka kɛ siɲɛ 2 k'a sɔrɔ a ma laada ye. laada 2 furancɛ la kɛ donc a tigi ka gɛrɛsɛgɛ donw bɛ bonya a bɛ caya o de y'a to wagati bɛɛ bɛ se ka kɛ gɛrɛsɛgɛ wagati ye nka wagati dɔ de ka teli ka tɛmɛ dɔ kan a bɛ fɔ o de ma ko jour de danger voilà. a bɛ faamu ayiwa hakili la n balimamuso faamu donc tile 10 min ni i ko k'i ye i cɛ jɛ tile 10 tile 10 min dalen b'o kan k'i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ saga dun sɔngɔ bɛ ka jigin dɔɔni k'a ka saga sa k'a bila ɲinan ta ma dɔgɔya dɛ parce que u taara sɛdenninw bɛɛ minɛ ko waa 10 fɔlɔ ne ma min faamu an ka fɔlɔ saga surumani yɔrɔ tɛ yela sisan métissage kɛra sisan fo saga bɛɛ kɛra saga belebeleba n'o tɛ saga kunkurunin falenbaw de tun don fɔlɔ o de tun sɔngɔ ka ca n'o sɔngɔ cayara dɔrɔn an bɛ se ka yɛlɛma suraka saga kan surakaw bɛ na ni saga ye ka bɔ kɔrɔfɛ mɔgɔ tun t'a san o parce que bɛɛ tun ɲɛ bɛ saga kurunin de la sisan saga kurunin yɛrɛ tɛ a tɛ yera ɲɛ la yɛrɛ tuguni fɛn bɛɛ ye saga kurunin ni kɔrɔfɛ sagaw mélanger ɲɔgɔn na sisan saga bɛɛ ka jan suraka saga yɛrɛ sɔngɔni fitinin ni 16,000 Lamine foyi tɛ ka bɔ a la mun b'a kɛ jamana wagati dɔ bɛna se saga bɛ ban hali kelen tɛna kɛ o min yan dɔgɔtɔrɔ tɛ hɛrɛ fɔ o de don a bɛ n'a fɔ jiriw bɛ cogoya min na jiriw tɛ ka ban wa n'i bɛ ka jiri tigɛ i tɛ k'a turu a tɛ ban wa sagaw fana bɛ ten sisan sonsannin bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ ayi u y'a bɛɛ faga i bɛ k'a faga i tɛ k'a lamɔ sagaw fana bɛ ten sagaw minnu b'an fɛ yan jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛna u san yan ka taa n'a ye n'o kɛra a da bɛ gɛlɛya parce que feerekɛla minnu bɛ yan sanga ni wagati saga bɛ ka san o a kɛra seli ye o a ma kɛ seli ye o a bɛ san ciga bɛ ten an ka fɛnw bɛɛ bɛ ten de e k'a fɔ k'i bɛ e ka lajɛ dɔrɔn an bɛ samiya la ciga bɔlenba don sisan taa ciga 100 san Lamini ka ye se k'i dafa mun b'a kɛ parce que jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ bɔ ka na san yan ka dɔ fara a sɔngɔ kan i bɛ taa sɔrɔ e bɛ sɔngɔ min da la o b'a doubler
waati ku ila i ka taa sanni kɛ siraba kan i bɛ taa sɔrɔ ni fɛn min bɛ feere sugu kɔnɔna la misali la 200 e ka taa gidɔrɔnda la i bɛ taa sɔrɔ 400 de don parce que u b'a fɔ ko nin ye tɛmɛbaw ta ye n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ fɛnw da ka ca ye parce que minnu b'a da caya u b'a dɔn k'a fɔ a diyara a tigi a ma diya ye a bɛ n'a san o ye hadamadenw yɛrɛ de ka ko sinon ce n'est pas parce que fɛnw da kan ka a ka ca o tɛ o ni ne mago bɛ taxi la n ka banabaatɔ bɛ n bolo n ko dɔ bɛ fara taxi sɔngɔ kan parce que banabaatɔ de bɛ n bolo alors que contraire de kan ka kɛ ni sunkalo sera dɔ bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan parce que a diyara i a ma diya i b'a san alors que ani wagati tɔw bɛɛ ye prix kelen ye o normalement a ko dɛsɛ tɛ ye o voilà donc minɛnw yɛrɛ filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ se k'a san nɔgɔya la san a b'a stocké fo ni wagati min na gɛlɛya kɛra dɛ a bɛ sɔrɔ k'a labɔ a bɛ faamu voilà dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 ɲininkaliw bɛ yen ko yala ko muso garisigɛlen ko furubato kan ka kɛ wagati jumɛn a man ka kɛ wagati jumɛn wagati ko t'o la kabini a ye kɔnɔ ta don min na fo ka taa se a jigin don ma tant que problème dɔ t'a la mun kama dɔgɔtɔrɔ ko k'i kana s'a ma voilà wagati ko t'a la nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo allo oui kuma b'i bolo awa an su lamɛn a b'a ce awa n b'i fo n bɛ lengo fo ne kelen fo ɲɛnamɔgɔ émission lamɛn a ka émission a taabolo ka ɲi kojugu ani ka ala ko sara amin ala ka sɔn caya amin awa ala ko dugawu minɛ i maraka ayiwa i maninka aba o kuma kasi n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 yɛrɛ tilenna kan bɛ kayikaw fo sikasokaw n y'a dɔn gɛlɛya dɔɔni donna ka lamɛn cogo la bi yɛrɛ tilenna salamaleykum oui waleykum salam kuma b'i bolo awa tonton Lamine kana an ka taa ɲɛfɛ n bɛ plateau kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ɲɛna ko ala ka san caman yira an n'u la amina an ni kɛnɛma ka tila ka dugawu don kɛ mali den kelenna bɛɛ lajɛlen ye an ka maa minnu tora makan jamana kan hiji sen fɛ u taara ala ɲini de la u ye ŋaniya siri depuis so yan ka taa an b'a ɲini ala fɛ ale de ye hinɛ masa ye a ka hinɛ an ni u la ale de yafa masa ye a ka yafa an ni u ma n bɛ segin dɔgɔtɔrɔ ka kuma kan u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ala ka an yɛrɛw ɲa san'an ta don cɛ sabula n ye min ɲini ka mɛn ma sɔrɔ n bɛ fɛ ka kuma in sɔnji la hadamaden n'i tanyana waati min na n'u ye bɔgɔ k'i ka bɛɛ lajɛlen b'a la k'i ko don waati min na mɛlɛkɛ minnu bɛ kaburu kɔnɔ o ye munikiri ni nakiri de tɔgɔ de y'o ye kulo min bɛ sanfɛ o bɛ sudonbagaw ta kan mɛn min bɛ duguma o bɛ ninnu na kan mɛn wala a ka bi an bidenw caman tɛ se ka ye kasi bolo ani hinɛ bolo n'o ne maa sɔrɔla banbagatɔ somɔgɔ la a kɛra teri ye walima a kɛra somɔgɔ ye i bɛ ne jɔ a kaburu kunna bɛɛ lajɛlen dalen kɔ i kelen i b'a ta tɔgɔ ma hali n'i fa don i b'a ta tɔgɔ yɛrɛ ma karima sina i b'a ba a wele n'a ba tɔgɔ ye e min ye karisa masina den ye n'anw taara sisan ɲininkalikɛlaw bɛ n'i ɲininka n'o nana k'e ɲininka i ma ye jɔn ye i ma ye ala de ka diinɛ ye jumɛn ye ka diinɛ ye silamɛya de ka kitabu tun ye jumɛn ka kitabu tun ye kuranɛ de o n'a ɲɔgɔnna fo ka taa silamɛya jɔsen duuru dafa ɲininkali bɛ ko la n'i y'o kɛ o y'i kisilen ka bɔ olu ma o t'i ɲininka o y'o bannen nka maa caman bɛ ɲina o yɔrɔ kɔ kasi ni hinɛ bolo ni e y'o kɛ i ka banbagatɔ la a tɛ ɲininka tuguni yan k'a ka ca ala fɛ i b'o fɔ o ye k'a la kula sɔmi o b'a sɔrɔ ninnu bɛ yen ninnu tɛna abada ka sɔrɔ hadamaden bɛɛ ma taa ka bɔ kaburu na sabula a bɛ taa tuma min na i b'a ye banbagatɔ bɛ weleli kɛ e ye karima sina e ye karima sina a bɛ taa ka ne kelen to yan nka hadamaden tɛ se k'a mɛn baganw de bɛ ala latigɛ baganw na olu de b'a mɛn donc a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la n'a se kunna mɔgɔ min na i dɔnbaga la i ka limaniya sɔrɔ jama kelen k'i ko don i kelen k'i jɔ kaburu kunna an ta ni hadamaden laban ma taa a tɛ gɛrɛ a
a bɛ kɛ sababu ye ne jɔn kunnandi don kala dan kisi ka kisi jɔn don a ka ala fɛ ala b'a ne sabati se jɔn bɛ nɔgɔya bolo ne kɔni ne denmisɛnnin sabula an fa ye yɛrɛ Ismaila Kulibali don ala ka san caman yira na l'avocat n'ala sɔnna l'avocat défenseur des femmes b'i fo kosɛbɛ i ni ce weleli la a diyara n ye dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko ale muso garisigɛlen don kalo 7 a ko nka a ye hémorroïde y'a sɔrɔ n'o ye hémorroïde awɔ n y'a faamuya ni bɔlɔ falenna i bɛ hakɛ to banakɔtagayɔrɔ la kɔnɔja senfɛ bon kɔnɔbara yɛrɛ o b'o favoriser parce que ni mɔgɔ ye kɔnɔ ta kɔnɔbara in bɛna dɛrɛ i bɛ hakɛ to banakɔtaga sira ninnu kan o bɛ kɛ sababu ye a tigi kɔnɔ bɛ ja donc o de b'a to hémorroïde bɛ falen a tigilama la voilà donc a ka taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ se ka furaw sɛbɛn mun b'a to a hémorroïde bɛ bɔ yen hali n'a bɔra yen sa a k'i janto kɔnɔja de la voilà hali ni mɔgɔ mun lajɔlen tɛ a sababu fɔlɔ ye mun ye o de ye kɔnɔja ye donc i k'i janto la n'ala sɔnna donc mais nin tɛ hémorroïde o la dɛ hémorroïde do mais hémorroïde kɔrɔ de ye ko bɔlɔni mun bɛ falen n'o tɛ a bɛ daminɛ ni kɔnɔja de ye o bon bɔlɔni mun bɛ falen pomatu bɛ se ka sɛbɛn a tigi kun mun b'a to a bɛ jigin parce que joli siraw de bɛ funu voilà tɔntɔnni fɛ n balimamuso ko k'ale bɛ san 34 ale ye denmisɛnnin fitinin furuso nin ye kɔɲɔso tile 3 ye a cɛ tɛ ka se ka foyi den kelen de kɛ ko yala ko mɔgɔ ka hakɛ to k'ale musoya bɛ yen wa ko k'i ɲininka la han n tɛna se k'ale ta jaabi nka an ye caman kɔlɔsi Lamini n bɛ to k'o ladilikanw di muso somɔgɔ ma wagati bɛɛ ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ kɔɲɔso dilanni problèmew bɛ yen dɔw yɛrɛ sigin tɛ n'a ye o t'a dɔn k'a fɔ a b'u la ka d'a kan i bɛ hakɛ to ni cɛ ma deli ka da wa cɛ mun fana bɛ k'u furu o fana t'a kalama kɔɲɔso bɛ se ka dɔn ka bɔ o de la caman bɛ u bɛ taa ɲɛɲini dɔgɔtɔrɔso la parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ala fɛ u ma dafa mais anw fɛ yan o man ca koyi i bɛ taa sɔrɔ a tigi dafalen don nka i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ datugulen don ka tɛmɛ hakɛ kan donc fɔlɔ fɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tun b'o kɛ walasa a tigi kana se ka kafoɲɔgɔnya kɛ fo ka taa a tigi furu don min na mais ladilikan mun bɛ to k'o di bangebaaw ma o de ye k'a fɔ n'a tigi furu wagati surunyana walasa gɛlɛya kana don a la a n'a cɛ yɛrɛ bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a ɲɛɲini n'a dafalen don wala a dafalen t'o na dɔn n'o y'a sɔrɔ a dafalen don e k'a yɔrɔ de fana tiɲɛna o ka ɲɛɲini ka dilan ka kɔn furu ɲɛ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ hakɛ to furu yɛrɛ bɛ tiɲɛ k'a sababu k'o ye parce que a bɛ kɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ karisa yɛrɛ den komi mɔgɔw bɛ fɛn caman mɛn i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a tigilamaw jango a ka teli ka minnu sɔrɔ minnu bɛ bɔ tunga fɛ ka na musow furu donc musow bilala u ɲɛ donc olu dun bɛ fɛn caman lajɛ internet ninnu kan o b'a mɛn k'a fɔ muso dɔw denso t'u la maaya t'u la a bɛ k'olu ɲɛna k'olu dɔn k'a sɔrɔ nin tigi i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ dafalen don nka i bɛ taa sɔrɔ ale mago bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn kɛnɛ kan o yɔrɔ in de ma dafa o dun solution b'a caman voilà. mais docteur est-ce que nin ta y'o ye n tɛ se k'ale ta jaabi mais n bɛ ka mun f'i ye o de ye n bɛ ka minnu kɔlɔsi n'u bɛ na nin ko fasugu kama dɔgɔtɔrɔso la ni kɔɲɔ yɛrɛ kɛra nka furubato ma se ka kɛ a sababu fanba ye o de ye. ayiwa i denmuso k'ale bɛ san 18 a ma deli ka règle ye dɛ k'ale kan ka mun de kɛ. voilà a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka sɛgɛsɛgɛ kun min na a tɛ règle ye parce que pour que mɔgɔ ka règle ye a bɛ bɔ sababu camanw na farilaji dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko hormone olu ka dafa i fari la musolaka taw fana de kan ka sɔrɔ i fari la ka tɛmɛ cɛlaka taw kan donc olu bɛ dilan kunkolo de la donc tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ se ka kunkolo sɔrɔ o bɛ se k'a lase olu ma fan dayɔrɔ o k'a sɔrɔ o dafalen bɛ a tigi la denso dafalen don a tigilama la i bɛ hakɛ to maaya yɔrɔ n'o ye laada yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ o dafalen don a tigi la donc bana fɛn fɛn bɛ se ka nin minɛn kelen kelen o sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye a tigi t'a ka laada ye. nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna. oui somɔgɔw bɛ di kuma b'i bolo. naamu. kuma b'i bolo. an tulo b'i la. awɔ.
ni muso kɛmɛ lemenen po b'u la a bɛ kɛ sababu ye ka 40 bali ka den sɔrɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la Ntibirila dɔgɔtɔrɔ a k'a b'i fo ko prolactine élève est que l'hyperprolactine empêche-t-elle de tomber enceinte et un homme qui le nombre de sperme à 10 millions peut-il avoir un enfant? Bon, ale filɛ ka ɲininkali mun kɛ filanan in tɛn'o jaabi parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka résultat dɔ a bɛ fɛ k'o ko ɲɛdɔn o pas n'o ye spermatozoïde ko ye donc n'a bɛ fɛ k'o jaabi sɔrɔ cɛ mun ka résultat dɔ yɛrɛ kan wele n b'o jaabi dɔn maintenant a yɛrɛ ta ko prolactine élève tɛ élevé de don i b'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'o de sɛbɛn hormone dɔ de don mun bɛ kɛ sababu ye ko sinji bɛ caya maa la a bɛ se ka kɛ cɛ la a bɛ se ka kɛ muso la n'o cayara i fari la donc a bɛ se k'i bali denko la ayiwa n balimamuso ko ale taara écho kɛ k'u ko ko den poids ye 1880 grammes k'ale tun bɛ fɛ k'a faamu ko n'a ka dɔgɔ ou bien n'a ka bon surtout kɔnɔbara bɛ 30 semaines de la k'o conséquence bɛ se ka kɛ mun de ye 30 semaines na den ka bon 1880 o ka bon 30 semaines ma donc n'i y'a jateminɛ donc o bɛ se ka diabète ko fɔ fana voilà sinon 30 semaines a man ka se 1880 ma donc ale kan ka mun mais a man ka foyi kɛ donc ale bɛ ka peseli kɛ o den poids bɛ si ka taa fɛ o fo ka taa kɔnɔbara se 37 semaines ye n'o ye kɔnɔ selen n'a ye 37 semaines sɔrɔ et que den ma kilo 4 sɔrɔ jɔrɔ ko t'o la o donc n'a bɛ ka kilo 4 fana sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛɛrɛ kɛ o wagatiw la pour que a kana bonya ka tɛmɛ hakɛ kan parce que ni den mun mana kilo 4 sɔrɔ o bɛ diabète de ko fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ti bangebaa m'a dɔn k'a fɔ diabète in b'ale la parce que sɛgɛsɛgɛliw caman bɛ yen minnu bɛ kɛ i bɛ hakɛ to muso kɔnɔma la diabète sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ kɔnɔbara daminɛ la nka a kan ka kɛ kɔnɔbara kalo 5 fana la dɔw bɛ yen nɔ hali ni ye sɛgɛsɛgɛli d'u ma u t'a kɛ a bɛ k'u ɲɛna ko sɛgɛsɛgɛli cayara kojugu k'a sɔrɔ diabète bɛ se ka k'a tigi la a ma bange nka kɔnɔbara kelen ka kalo 5 sɔrɔ a bɛna bange a la a bɛ n'a fɔ tension muso lajɔlenw jango denmisɛnninw mɔgɔ a b'u ɲɛna ko tension ye mɔgɔkɔrɔba bana de ye alors que tension yɛrɛ juguman a bɛ mɔgɔtigininw de minɛ san 16 san 14 minnu lajɔlen don wa a bɛna bange u fari la o b'a sɔrɔ kɔnɔbara ye kalo 5 wagati sɔrɔ dɛ o de la dɔw bɛ se ka crise kɛ ten nɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ fɔ ko tension de b'a la somɔgɔw yɛrɛ a dabali b'a mun na denmisɛnnin jeni tension b'o minɛ kɔnɔmaya in de bɛ tension kari a tigi la parce que tension ye joli sira banaw de ye diabète fana ye joli sira bana ye o cogoya kelen na dɔgɔtɔrɔw muso min garisɛgɛ mana se kalo 5 la tension k'o sɔrɔ o kɔrɔ k'a fɔ kɔnɔbara de y'a d'a ma a fa m'a d'a ma a ba m'a d'a ma dɛ mais n'o y'a sɔrɔ a b'a fa n'a ba la o tilegilama ka teli k'a sɔrɔ kɔnɔbara fana fɛ ka tɛmɛ maa tɔw kan parce que o kɔrɔ ye ko a tigi joli siraw o ka sɔrɔ a fa n'a ba ta la donc o la bana mun ka b'olu na o ka teli k'a tigilama sɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ tension muso lajɔlen ta bɛ daminɛ kɔnɔmaya fɛ mun na a tigi mana lajɔ tonso minnu bɛ taa sigi denso kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka denso siraw latiɲɛ parce que tension yɛrɛ kɔrɔ ye de joli kan ka circuler mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa se yɔrɔ dɔ ma a ti tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛ n'o kɛra a bɛ segin ka taa sɔn ma donc o bɛ sɔn sɛgɛn sɔn b'a fɔ k'a b'a pomper ka taa a ti tɛmɛ sira sɔrɔ donc kɔnɔmaya b'o de kɛ muso la donc n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka tension wuli a tigi la mais a ka teli ka mɔgɔ jumɛn de fana sɔrɔ o ye mun fana somɔgɔ ye tension tɔw ye voilà olu de ka taa ka teli ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan ala sɔnna voilà yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo docteur naam est-ce que ni cɛ jɛna ka o dugu jɛlen y'a sɔrɔ i ka règle nana est-ce que i bɛ se ka kɔnɔ sɔrɔ la n'o ye règle dati wagati ye a tigi man teli ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ dɛ komi ne jiginna nin ye den kalo 4 règle kumana n'o don ta tɛ a ye n bɛ fɛ ka mun fɔ jigini dɔw jigini tɛ o ni règle kɔni nana wagati mun na n'o y'a sɔrɔ i n'a fɔ furubato dugusajɛ ne ye règle dɔw donc o tigilama man teli ka gɛrɛsɛgɛ n y'o de fɔ
dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale furubato kɛ ni a maminɛmuso ye a ko dugu manajɛ dɔgɔtɔrɔ k'ale tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye k'ale bɛ sɛgɛn k'a fari fan bɛɛ b'a dimi kunberekun b'a dimi k'a bɛ tile 4 kɛ bolo kan ninnu b'a dimi k'a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye k'o ye mun bana sugu ye furubato ye baara de ye o Lamini baara de don a tɛ ko bɛɛ fari la jango n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ b'i la ni nin y'i sɔrɔ i kan ka taa ɲɛɲini n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ b'i la parce que n delila k'a kuma fɔ n ko furubato kɛ ko kelen a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye kilomètre 8 boli bɛɛ de bɛ se k'o kɛ wa kilomètre 8 awɔ jango mɔgɔ min tɛ sportif ye ka kɔrɔ mais i tɛna santé i fari la i bɛ hakɛ to parce que furubato ye diya fɛ e t'a dɔn k'a fɔ i ye baara kɛ o n'o tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u sɔn bɛ jɔ o voilà mais o tɛ furatalaw ye fewu oui parce que i bɛ taa sɔrɔ furutala mun b'a tɔ fɛn fila de b'a kɛ a bɛ se ka kɛ fura in a bɛ se ka kɛ a tigi yɛrɛ de sɔn tɛ se a kɔrɔ mɔgɔw bɛ yen mun i bɛ taa sɔrɔ u sɔn tɛ se furubato kɔrɔ mais n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la k'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ i bɛ se k'o dɔn cogo di n ko musow fana bɛ yen nɔ minnu lajɔ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ye e sɔn tɛ se kɔnɔbara kɔrɔ e man ka kɔnɔ ta i si la parce que sɔn tɛna se ka a supporter donc a bɛ interdit donc o bɛ cogo o cogo cɛlakaw fana fɛ banaw bɛ yen nɔ minnu dogolen don i t'u ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sinzan b'u la misali la a dogolen a tigi mana effort kɛ dɔrɔn sinzan in bɛ wuli bon sinzan dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma k'o ye dusukun banaw ye parce que sinzan fasugu 2 de bɛ yen donc fɛn caman bɛ yen n'i kɔni y'a kɔlɔsi laadala ko la mɔgɔ kan ka fɛn mun kɛ bɛɛ bɛ furubato kɛ i bɛ hakɛ to fo n'a kɛra maa mun man kɛnɛ n'i y'a ye e bɛ mana kɛ a bɛ tɔɔrɔ las'i ma i ka taa i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ parce que c'est pas non ça veut dire que ko dɔ b'a sen kɔrɔ yɛrɛ tilenna k'an bɛ segukaw fo sun na han kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna ne jiginna kɛ ne jiginnen kɔfɛ ne ka tension ne bɛ to ka yɛlɛ ne y'a traitement kɛ ka dɛsɛ mun bɛɛ la a bɛ to ka yɛlɛ n t'a dɔn min b'a to o bɛ kɛ mɔgɔ la quoi e y'a traitement kɛ ka dɛsɛ o kɔrɔ ye di n taara dɔgɔtɔrɔso la u ye furaw sɛbɛn kun n bɛ to ka furaw ta mun bɛɛ la tension bɛ to ka yɛlɛ tuma dɔw la a bɛ jigin tuma dɔw la a bɛ yɛlɛ a ma normal ta hali bi wa mais est ce que e tɛ fura jɔ i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ m'a f'i ye parce que n'a fɔra tension fura ta o kɔrɔ i kan ka ta don o don kuda ye fo ni dɔgɔtɔrɔ k'i ma don min na ka n'a ta bi est ce que e b'o de kɛ ne b'a ta tuma bɛɛ mun bɛɛ la tension in bɛ jigin ne t'a dɔn min ka jiginni kɔfɛ tension bɛ mɔgɔ minɛ kɔlɔlɔ min b'a lase mɔgɔ ma quoi tension min bɛ mɔgɔ minɛ i lajɔlen ye jiginni kɔfɛ tension bɛ se k'i minɛ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali tension mun kan k'u minɛ kɔnɔmaya la i bɛ taa sɔrɔ u jigilen kɔfɛ tile 10 jiginni kɔfɛ tension bɛ se ka u kirin k'u bin ne jiginnen kɔfɛ tile 8 tension ye minɛ quoi n y'a faamuya o mais i bɛ taa sɔrɔ a ko daminɛna kabini kɔnɔmaya wagati la nka a ma juguya de sisan de a juguyara bon n'o dun kɛra tant que tension ma maîtrise i kan ka continuer ka taa dɔgɔtɔrɔso de la fo ka taa fɔ a maîtrisera parce que ni fura dɔ ma ban sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw de bɛ kɛ o de y'a to hali ni tension bɛ mɔgɔ min na hali ni jiginna hali ni foyi t'a tigi fari la o b'a sɔrɔ den yɛrɛ bɔra ka ban sɛgɛsɛgɛliw bɛ di muso ma n'o ye kɔkuru sɛgɛsɛgɛliw ye sugunɛ sɛgɛsɛgɛliw i bɛ taa sɔrɔ joli sɛgɛsɛgɛliw biɲɛ sɛgɛsɛgɛliw dusukun sɛgɛsɛgɛliw k'a jira k'a fɔ hali ni fɛn t'a tigi la sɛgɛsɛgɛli ninnu de bɛ kɛ k'a sɛbɛntiya k'a fɔ tɔɔrɔ dɔ t'a fari kan parce que tension ye tension yɛrɛ la mais tension bɛ se ka kɛ a yɛrɛlen tɛ tensiomètre la Lamini mais i joli la a kɛn bɛ ka tiɲɛni dɔw kɛ minnu ka jugu ni tension yɛrɛ yɛlɛli ye kɛnɛ kan mɔgɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi lajɔlen don walama hali jiginni yɛrɛ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ tension ye tɔɔrɔ lase biɲɛ ma a ye insuffisance hépatique bila la donc biɲɛ yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ tant que i ma biɲɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i t'o dɔn parce que tension bɛ se ka kɛ sababu ye a tɔgɔ ye di joli bɛ sigi biɲɛ la ka biɲɛ yɛrɛ pɛrɛn tension bɛ se ka kɛ sababu ye jiginni kɔfɛ yɛrɛ o de y'a to dɔgɔtɔrɔ bɛ biɲɛ sɛgɛsɛgɛli d'i ma ka ɲɛ sɛgɛsɛgɛli d'i ma parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛbana bila a tigi la o ye mun ye ka joli siraw minnu bɛ ɲɛ la k'olu pɛrɛn mais olu t'i ye fo i k'o sɛgɛsɛgɛli de kɛ kɔkuru o fana bɛ ten n'i jiginna n'o y'a sɔrɔ tension b'i la hali ni foyi t'i la dɔgɔtɔrɔw t'i labila n'u m'o sɛgɛsɛgɛliw d'i ma k'a lajɛ est ce que a ye tɔɔrɔ lase yɛrɛ ma a b'a fɔ o ma ko insuffisance rénale ainsi de suite joli fana
biteno sugune fana biteno donc tension bi tiɲɛni kɛ adamaden joli bɛ se yɔrɔ yɔrɔ a bɛ tiɲɛni kɛ donc n'o sɛgɛsɛgɛliw de dafara dɔgɔtɔrɔ y'a ye problème ti olu si de la o la a bɛ sɔrɔ k'i labila ka taa ni furaw ye fura fana man ka lajɔ parce que ni tension ye mɔgɔ minɛ siɲɛ kelen o y'an ka taga de ye koyi a bɛ maaw ɲɛna ko bana dɔ mun bɛ fura min bɛ d'i ma a dabɔra de walasa tɔɔrɔ kana se i fari ma sɔn kan ka baara mun kɛ walasa joli ka i fari la sɔrɔ fura in ka se k'o kɛ a place la o la sɔn tɛ sɛgɛn joona mais hali ni tension jiginna i man kan tɛ ka tension furaw jɔ fo ni dɔgɔtɔrɔ de y'a yamaruya d'i ma et puis tension fura fana n'i bɛ k'a ta ale dɔrɔn tali tɛ mago ɲɛ tant que régime mun dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye i t'o suit il faut k'i ko régime suit dumuni ko ta fan o taama ko ta fan i n'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ k'i ma i da i kan k'i da de jango ni muso lajɔlen don ni tension b'i la i man ka bouger i kan ka to yɔrɔ kelen i dalen don mais alors que ni mɔgɔ mun kɔnɔma tɛ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye i kan ka taama yarɔ olu tɛ kelen voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo ni 10 ni kelen yɛrɛ tilenna allo docteur naam ni kɔnɔma don tension minɛ nka ni jiginna tension tɛ mun b'o kɛ o ye tension fasugu dɔ ye tension fasugu 4 de bɛ yen dɔw bɛ yen lamɛn tension b'i la ka kɔn kɔnɔbara ɲɛ n'i ye kɔnɔ ta o tension kelen in don fɛn tɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tension t'u la n'u lajɔra de tension bɛ bangi u fari la bon n'i mana ninnu jateminɛ ale ye mun fɔ o bɛ tali kɛ 2nan in de la tension kun tɛ n na nka chaque fois n'i mana kɔnɔ ta a bɛ n minɛ o kɔrɔ ye k'o sababu ye kɔnɔmaya de ye o nka n'i jiginna tension in fana bɛ jigin nka o tension in fana bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ tension dɔ ye mun tɛ ban fana o c'est pourquoi hali n'i jiginna dɔgɔtɔrɔ ko k'i kana tension fura jɔ i man kan tɛ k'a jɔ voilà mais ale ta in na o yala ale fana bɛna to tension fura t'a la fo kɔnɔmaya wɛrɛ wa ou bien n'a jiginna ni tension jiginna dɔrɔn a bɛ se k'a ko jɔ o bɛ dépend sɛgɛsɛgɛli la parce que n'a tigi jiginna dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ o sen fɛ a bɛ se k'a fɔ a ye karisa i k'i ka fura jɔ walama i kan ka continuer n'a ye pour que k'a bali ka yɛlɛma ka kɛ tension ye mun ye kuda ye tension ye mais tension kɔni bɛɛ laban ye mun ye o de ye ka kɛ kuda ye nin de ye koyi tension ni diabète filɛ ta n'u donn'u jeli la ka ban o y'an ka taga de ye k'a fɔ don la ko n bɛna kɛnɛya ka bɔ a la sisan nɔ o se kɔni t'anw bolo dɔnni sira fɛ fɔlɔ nka n'i mana furaw ta ala b'i dɛmɛ i b'i si bɛɛ kɛ a tɛ tɔɔrɔ las'i ma voilà n'i ye fura jɔ dɔrɔn i bi tɔɔrɔ mun sɔrɔ a sababu bɔra mun na parce que i farikolo i bi k'a labaara a bɛ n'a fɔ verre mun filɛ mɔgɔw ɲɛ na lamɛn ni dɔgɔtɔrɔ k'i ka verre don hali an minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye i bɛ taa sɔrɔ semaine fɔlɔ min i b'a dɔn i bɛ girin k'a bɔ ten nɔ k'a fili parce que verre in yɛrɛ bɛ ka tɔɔrɔ de lase ne ma n bɛ ka yeli kɛ ka ɲɛ i bɛ ka verre donni mun kɛ yanni fari ka del'a la i bɛ taa sɔrɔ a b'i gêner hali dɔgɔtɔrɔ n'a ma ɲɛ f'i ye i t'a faamuya mais pourquoi i bɛ continuer k'a dɔn parce que dɔgɔtɔrɔ mun ye verre d'i ma pour l'instant e ɲɛ ma f'i ye dɛ i bɛ yeli kɛ ka ɲɛ 10 sur 10 hakili mais i bɛ taa sɔrɔ baaranin dɔ bɛ yen n'i ɲɛ kan k'o kɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko i man kɛnɛ i ɲɛ la fo e ka tile kelen kuturu kɛ i bɛ ka fɛn dɔ kalan misali la i bɛ taa sɔrɔ livre dɔ b'i bolo page 500 i bɛ fɛ k'o kalan k'o ban i bɛ taa heure 5 heure 6 heure 10 kɛ lecture la yɔrɔ yɔrɔ dibi bɛ don i ɲɛ kɔrɔ o b'a jira k'a fɔ i ɲɛ sɛgɛnnen don n'ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ voilà ko k'i ɲininka ko fura min tɔgɔ ko Atrican ko ye mun fura façon ye n t'a dɔn fura fasugu min ye ale ta fanfɛla la mais an b'o kɔni utiliser mun kɛ jeune ko sira fɛ o de ye lɛmɛnɛpo banakisɛ dɔ bɛ yen nɔ m'an b'a utiliser o la pour que k'o faga voilà ko ale bɛ san 26 la k'ale tun bɛ vitamines ta n'o ye super appétit ye a ko mais k'a y'a jɔ nin y'a kalo 2 ye a ko nin y'a kalo 1 ye a ye furubato kɛ n'a cɛ ye a ko an bɛ yɔrɔ min na sa k'ale bonyana kojugu ko ale dun y'a jɔ a bɛ kalo 2 bɔ sisan ko o kɔrɔ ye mun de ye ne hakili la o kɔrɔ b'a yɛrɛ bolo parce que a ye vitamine ta mun de kama walasa n ka bonya bon nin de ye problème ye bonyani sira fɛ mɔgɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ko n ka bonya k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ u poids yɛrɛ tɛmɛ bɛ hakɛ kan parce que pour que
olu yɛrɛ ɲɛ b'u yɛrɛ la u jalen don alors k'u t'u ka taille jateminɛ mɔgɔ si ma taa ne yɔrɔ la Lamine k'a tigi ko ne ma ko n fasalen don Lamine n bɛ mesure ta n bɛ taa sɔrɔ a si tɛ mɔgɔ fasalen dɔgɔtɔrɔ i jɔ dɛ e b'a dɔn o façon bɛ kɛ min nɔfɛ yan e ma n'i terimuso ye dɔrɔn ko gonflela e dun bɛ cogo la dɔrɔn o bɛ ka bonya de o farinin bɛ ka ɲa kan a bɛ k'e kɔrɔ k'e fana ko non ani tuma la i bɛ t'i jɔ dungari la i b'i galakakolow ye i b'i kankolo ninnu ye est-ce que o tɛ jalenya signe de Lamine bonyani filɛ nin ye appréciation mun don bɛɛ n'i ka dɔgɔtɔrɔ mana i lajɛ sa a b'i poids lajɛ k'i taille lajɛ k'i farisogo lajɛ o de sen fɛ a b'a fiyɛ karisa i ka poids ye normal ye walama i kan ka bonya ou bien dɔ kan ka bɔ i la mais a ka ca Ala fɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ bonyani demander mɔgɔ fɛ parce que ni mɔgɔ ka dɔgɔ ou bien hali ni i ma se dɔ bɛ se ka fara i k'a yɛrɛ ma ten plus si bi janfa plus dɔ bɛna fara i kan mais ni dɔ bi i faralen don i ka déjà n'i ka bon fɛn tɛ se ka bɔ i la de mɛnɛ parce que bonyani ye habitude mun ye dumuni ko mun bɛ na n'a ye hali n'i ka bon i bɛ kilo 300 de la i tɛ se ka dɔ bɔ i ka dumuni kɛta la parce que plus i ka bon plus i mago bɛ dumuni kɛta o de y'a to caman bɛ yen u b'a fɔ ne dun tɛ bɛrɛ dun non a tigilama yɛrɛ tɛ kɔngɔ muɲu Lamine mɔgɔ jalanin filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ se ka tile kɛ a tɛ dumuni kɛ mɔgɔ mun ka bon a tɛ se k'a kɛ n'a y'a kɛ a bɛ sa parce que a fari mago bi hakɛ mun na o ka ca donc o de b'a to a tigi bɛ ka continuer ka bonya ka taa fɛ c'est pour que bonyani yɛrɛ filɛ nin ye fɛn hali furaw minnu bɛ di k'a fɔ i jɔ dɔ ka efficacité t'olu si la efficacité bɛ méthode mun na kosɛbɛ yɛrɛ o de ye soit fɛn 3 i ka dumuni kɛta i ka dɔ b'o la ka dɔ b'o la kɔrɔ tɛ ko n ka surafana to yen wala ka tilela wala daraka to yen o i bɛ mun dun siɲɛ 3 tile kɔnɔ i b'o tilancɛ dun a bɛ se ka kɛ daraka i bɛ daraka tilancɛ dun ka tilancɛ dun tilela la ka tilancɛ dun surafana la wa dumuni fɛn fana dɔw bɛ yen nɔ i kan k'olu éviter ka wagati jan kɛ minnu bɛ mɔgɔ bonya n'o ye tulumafɛnw ye ale ni n'o ye sukoromafɛnw ye mɔgɔ mun delila la o bɛ se k'o bila wa i kan ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ensuite ka furaw ta pour que bon o de y'a méthode hali o yɛrɛ le fait que mɔgɔw ti a respecter parce que dɔw bɛ yen nɔ u b'a kɔngɔ bɛ ɲini k'an fa dɔgɔtɔrɔ in bila régime mun na a ma ɲi ma donc régime mun yɛrɛ ka kɛnɛ ka tɛmɛ régime bɛɛ kan o ye opération de ye n'o ti kan fɛ o ye ka dɔ bɔ furu la n'i y'a mɛn i bɛ dumuni kɛ ka tɛmɛ hakɛ kan furu mun b'i la o tilancɛ de t'i la o o dun risque b'aw bolo i b'a kɔlɔsi mɔgɔ mun hali n'a tigi bɛ kilo 120 na n'a ye opération kɛ a tigi bɛna fɔ kilo 50 la parce que a tɛ se ka dumuni kɛ ka tɛmɛ hakɛ kan et puis dumuni ko filɛ nin ye Lamine walayi dumuni yɛrɛ ni mɔgɔ tɛmɛna lɔma ɲɛ 4 kan i bɛ ka mun kɛ dumuni tɛ bilen koyi awɔ parce que kɔngɔ mun b'i la lɔma 4 n'i y'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ furu bɛ fɛn dɔ de dilan k'a jiran k'a fɔ i fara o bɛ kunkolo dilan enzyme dɔ don o b'a dilan k'a fɔ i fara mais a tɔ kɛli ye mun b'a to o tɛ dilan dɔw la joona ni mɔgɔ mun teliyara dumuni kɛ fɛ n'o tɛ e ka lɔma 1 ta sisan nɔ i ka minute 5 kɛ k'a sɔrɔ i ma 2nan ta. ayi dɔgɔtɔrɔ o kɔni o jɛlen n'i mɛnna dumuni kunna dɔrɔn a bɛ lɔgɔ bɔ i la. voilà i ka minute 5 kɛ i ma lɔma i bɛ taa lɔma 2nan ta minute 5nan kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ minute 10 yɛrɛ bɛ dafa hali n'o y'a sɔrɔ i dan ye lɔma 2 de i tɛ se ka dɔ wɛrɛ fara a kan bon dɔw fana ta ye nɛgɛ bonya kojugu i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ dumuni donc dumuni nɛgɛ bonya kojugu de b'a to u bɛ quantité caman ta teliya la donc pour te dire que vraiment bonyani ko mun mɔgɔw b'a fɔ n ka bonya ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ye n ma deli ka bonyani fura k'a sɛbɛn mɔgɔ kun parce que n b'a dɔn i mana bonyani fura sɛbɛn mɔgɔ kun o tigi kelen de bɛ tila ka segin ka na i yɔrɔ la ko n bonyana n fasa alors k'o ka gɛlɛn kojugu mais mɔgɔ min ye banabaatɔ ye i b'a sɔrɔ bana kɛn bɛ k'a bali ka dumuni kɛ n m'o fɔ denmisɛnnin yɛrɛ y'a fɔ a tigi kolow bɛ bɔ banaw bɛ yen mun a b'i bali ka dumuni kɛ pour que i ka dumuni kɛ cogo kana i b'o fura ta ni bana kɛnɛyara a banna i bɛ continuer i ka dumuni kɛ cogo kɔrɔ fɛ voilà. a bɛ faamu yɛrɛ tilenna allo. allo docteur. naam. problème dɔ de bɛ n na ni ne ye furu bato kɛ a bɛ jigin na kɔfɛ. an taara dɔgɔtɔrɔso la ka traitement dɔ kɛ ni an y'o traitement si ɲɔgɔn fɛ ka pikiriw kɛ mais o si la hali sini ni y'a kɛ a bɛ jigin na. o daminɛna sisan ou bien a b'i la ka kɔrɔ kabini i ka furu bato fɔlɔ. ne ka mariage kɛra nin y'a kalo 3 ye a kun tɛ n na mais
ni a filɛ ka daminɛ na a bɛ 1 mois bɔ. Bon i bɛ yɔrɔ min na sisan i lajɔlen tɛ wa? N kun lajɔlen don mais kɔnɔ tiɲɛna u kun ye rendez-vous di yan lundi yɛrɛ yan'o cɛ a tiɲɛna. Awɔ. E y'a kɔlɔsi o ɲɛfɛ de wa a kɛra o kɔfɛ de? Yan'o ka kɛ ne y'a kɔlɔsi. I bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali bi k'i ma kɛnɛya walasa sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ka kɛ k'a lajɛ a sababu ye mun ye. Parce que e filɛ ka mun fɔ sababu fɔlɔ mun ka teli k'o kɛ mɔgɔ la o ye lɛminɛnpo ye. Sinamuso b'i la wa? Ayi. Lɛminɛnpo n'a b'i la il faut que du kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ka furakɛ. E ni sinamuso t'i la o kɔrɔ i n'i cɛ de bɛ furakɛ. Ne ni n cɛ fila dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ. Awɔ. I y'a faamu. A faamuni fɛ? Awɔ ne. N cɛ welela dɔgɔtɔrɔya la ko fibrome fana bɛ se ka complication kɛ adamaden na i b'a ko l'endométriose bɛ cogo min na c'est-à-dire ka kalo labɔ k'o ja farikolo la a ti bɔ. Fibrome complication ka ca kosɛbɛ nka an bɛ siran bana mun ye ka tɛmɛ fibrome kan o de ye endométriose nin ye. Parce que fibrome hali ni 100 de b'i la o ko ka nɔgɔ ka tɛmɛ nin bana in kan. Fibrome ninnu bɛ se ka kɛlɛ k'a ban mais ni bana in kɛlɛli ma nɔgɔ wa fura mun bɛ kɛ ka sababu ye k'a kɛlɛ fana o bɛ mɔgɔ bali ka kɔnɔ ta tant k'i bɛ k'o fura ta. Donc o de y'a to ni furakɛli bɛ ka k'a ko la ni dɔgɔtɔrɔ y'a kɛ kalo 3 kalo 6 a b'a jɔ fɔlɔ k'a lajɛ n'a tigi bɛ se ka greffe kɛ fɔlɔ yanni furakɛli tɔ ka continuer voilà. An bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye kan sɔnni. Dia.
Ami sengana kuma ke so kono voix du cœur do nega juru mugan kele funi futan kele retlina. Allô? Oui, balma ke bi kuma kan korota. Allô? Anti. Ma. D'autres clubila. Ibi kuma kan korota. Allô? Oui, Antlobila, oui. Ote banaye. Il fait comme ça? Ya famille la min. Balma ke ka téléphone main. Bon. Aha. C'est quand il est en haute voix quoi. Le problème n'est pas quoi. Est-ce que il est en haute voix? Ah, ni que souris du son négé. Ah mais mon de barika il est en haute voix. Il sait qu'à que de wa terima de la de ibi sourire ke. Non, tellement de gala quoi. Non, jab ka te mo ga il est en haute voix. Yala ni soja de ni soja manifestation kachan a hot va fasu do fana beno fana mafode ya famia wa do ere nunu soja rangu nya jiri bibo do bi kashi est-ce que ne ni soja ra bi kashi Aïe. Donc manifestation ni soja manifestation kachan no asro bana ebise ka prenwa kuma lawa ngebi kuma la santlo bi kuma kanno. Alors qu'il y a un folie bien là qu'on aura qui d'autres. Pour éviter tension be wuli ambalon muso munanu garsigelendo. Voilà ça ko attention éviter ko ka ko dun dabla ikonoma la ni fana ka trama chien chama ko yala ko bsu ko baliwa. O ma foyere. Nimbe kuma koro de folofe. Tension docteur sera fait docteur kumba fi ko bla. O ya sura bana ma famia kosebe o docteur kele on de bi ka fie bi na ni tension bi la ekonoma do continuer ka ko dun fe ko bi bla condition kele ndron la o e dusu kum bana yo ko e tension sera dusu la fo docteur yere magoti de nabli parce que ni atigi ko bla dron abi toro la si dema docteur dum biya no toro kana den soro toro kana basoro ba yere bulu de yere ka gelen ama katema yere ka. Alors que le docteur Fanabi Banabato Kasouhe de ke au fan fait là. Donc c'est pourquoi ni la jolendo il kan ka continuer ka kodun fait. Nga mauma mun famia régime ko akera koyo akera sukuro yo. Docteur ba fie ko misala régime normaux so de 600 ou bien normaux secret parce que abi mawnyana na fara ko dobo koduna ale bika hake mundu o e normu de abi ka do bala mo shi tan chela ko mun bi ka normal kew orato mo bitle ka fo a ko diabeti ka dumni sukuro dun diabeti sukuro ale ni mo munte diabeti la no diabeti sukuro teo mo shi ambi ka sukuro munu dunta ikera diabeto yo ye hadama de normal yo mo shi de tan chela mun mago bala ko fana mun bi ka dun an fe mo shi tan chela ko an fari kolo mago bula o koro ko ambe de bi excella. Donc ni docteur ko dobala o koro na normal de la sinon ni bi normal la kaba docteur ta fie dobo o normal la ka jigo koro donc o da to muso la jolen ika régime normal ko balo docteur ta fie kabla voilà ne jure mugan kele fun futan kele retlena. Allô? Oui, comment bibulu? Oui, avanti. Docteur, ne tigrin ne gere. Ya bla de 3 mois bon, mais ça me fait bien. Jour de vie, mama dinda de na. Ah, ibita docteur so la kasege na sababu ye munye parce que ko ki e pikir bla, c'est ka ke o note bleu. C'est ka ke koere muntoyi. Ngab c'est ka ke banawere muntoyi, banaw ka chamumbo bla mogolaw. Fanda yoro problème bi se ka la se mogoma denso yoro problème bi se ka la se mogoma
k'a sɔrɔ a ni pikirinin tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Oui, n y'o de fɔ madame, ne tɛ se k'o ɲɛdɔn tan n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn a sababu ye mun ye. Voilà. An ye bana mun ko fɔ su in na Lamine n'o ye endométriose ale bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka laada basi kɛ finman ye ka kuru k'a la i n'a fɔ ni banabaatɔ yɛrɛ y'a ye a ka lakali la a b'a fɔ kuru jolikuru minnu bɛ bɔ a bɛ n'a fɔ biɲɛ. Voilà. Vous voyez que donc banaw manifestation ka ca. Voilà. Docteur k'ale y'a ka kalo labɔ le 10 juin 11 juillet 14 août 17 septembre k'ale est-ce que c'est normal ale bɛ san 21 na a ma furu sɔrɔ fɔlɔ. Oui, bon, ni ye cycle irrégulier de ye o mɔgɔw ka cycle ye fasugu fila de ye régulier o ye mun bɛna date kelen na irrégulier mun tɛna wagati kelen na awɔ. Docteur a k'ale bɛ san 25 a ko ale ye denmisɛnnin fitinin a ko nka kɔsannin in na ale farikolo bɛ k'a tɔɔrɔ k'a kɛ i b'a fɔ ko ni a kan ka furubato kɛ ko o ko in tɛ ka bɔ ale farikolo la k'i bɛ mun hakilina d'ale ma. O bɛ hadamaden a b'i kunkolo de la o parce que a diyara i ye a ma diya i ye o ala kɛn bɛ ka mɔgɔ mɔgɔ n'i dafalen don i m'a kɛ maa fasugu fɛn fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ i fari b'i sɔsɔ n'i ka kɛnɛ kɔni nka i kunkolo labaarali de b'a to i tɛ sɔn a kɛli ma walama i b'a kɛ. Voilà. C'est tout. A bɛ faamu. Nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna. Allo. Oui, docteur tulo b'i la. Docteur. Naam. Ne ji de bɛ to ka bɔ ka taa mun de b'o kɛ. M'a faamuya. Ka ji bɔ ka taa yɛrɛ ma se. Furubato sen fɛ a. Ayi ne cɛ fɛ a bɛ san 1. Mais ŋɛɲɛ b'a la wa? Ayi a tɛ ŋɛɲɛ. N'i bɛ sugunɛ kɛ a t'i jeni? Ayi. Kasa t'a la? Hein? Ayi. Bon ni mɔgɔ bɛ faama furubato ma o fana bɛ se k'i sɔrɔ. I kɛra cɛ ye i kɛra muso ye o n'i bɛ faama furubato ma a bɛ se k'i sɔrɔ. Mais i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a ka sɛgɛsɛgɛ ni banakisɛw fana t'i la parce que banakisɛw fana b'a to ji bɛ caya n'o tɛ muso yɛrɛ ji bɛ dilan i la o. Nka ni banabaatɔ ni banakisɛ dɔw bɛ yen u t'i ye ɲɛ la taamasiyɛn fana t'a la fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ ji la k'a lajɛ. N cɛ weleli la dɔgɔtɔrɔ ɲininkaliw ka ca su in na kosɛbɛ ko quel est le rôle du médicament Proviron et Arginine Veyron. Bon rôle kelen t'u la o ni ye furaw ye minnu bɛ sɛbɛn a tɔgɔ ye di furubato fanfɛla la ni denko gɛlɛya bɛ jango n'a a bɛ tali kɛ lawata fanfɛla parce que furaw minnu don o composition fana ala y'o kɛ vitamine de don mun ala kɛn bɛ ka olu fana de kɛ lawaji la o donc c'est pour que n'o ko dɛsɛ bɛ mɔgɔ min na donc nin bɛ apporter k'a d'a ma walasa k'a tigi dɛmɛ. O bɛ faamu. Docteur, ɲininkaliw ka ca ko k'i fo kosɛbɛ ko en fait ça me fait 11 ans je fais 4 heures de sommeil de 22h à 1h du matin chaque jour et je ne dors pas jusqu'au lendemain 22h. Est-ce que c'est une maladie? Bon a tigi ye a yɛrɛ fari deli o de la ni fari deli mun na a bɛ fɔ tubabukan na ko l'habitude est une seconde nature donc ni fari deli mun na a bɛ k'o de ye mais i k'a dɔn k'a fɔ fari kolo mago bɛ sunɔgɔ la i bɛ k'o tigɛ a la de bon ni denmisɛnninlama don a tɛ jouer i kan mais plus i bɛ ka kɛ baliku ye ka taa i bɛ taa sɔrɔ a kɛn bɛ ka fiɲɛ dɔw bila a tigilama la o fiɲɛw tɛna wuli sisan fo n'a kɛra baliku ye tuma min na parce que surménage fɛn fɛn bɛ mɔgɔw sɔrɔ n ko a b'i sɔrɔ parce que kunkolo ma lafiya de mais i bɛ taa sɔrɔ n'i ye jeune ye i kunkolo bɛ se k'a supporter plus i bɛ kɛ baliku ye misali la ni Alzheimer kan ka mɔgɔ sɔrɔ san 60 i bɛ taa sɔrɔ Alzheimer bɛ se k'a sɔrɔ san 50 parce que a fari sɛgɛnna kojugu. Alzheimer ye mun ye o ye kunkololabana de ye mun b'a to hakili bana de don donc an bɛ ka tɔɔrɔ mun lase an kunkolo ma i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ sokolo ɲɔgɔn kan i t'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ don fo don dɔ la de a bɛna kɛ kunkolo ɲagami ye a tigi ma k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o ko in daminɛ na a mɛnna voilà donc il faut que repos mun fari mago b'a la il faut k'i k'o kɛ mais repos fana ka caya kojugu o fana man ɲi o fana bɛ fari seliya tant qu'il m'a kɛ
i ti lafiya a bɛ dépend mɔgɔ ka baara kɛta de la voilà hakɛlama de ka ɲi nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo Anchou Manche en fait tu m'avais infection dɔ de bɛ to ka ne sɔrɔ ne taara hôpital la u ko ne ma ko kɔnɔ la u b'a kɛ ani safinɛminɛnw ni denmisɛnninw bɛ fu bɛ maga ɲɔgɔn na quoi en fait u y'o de fɔ ne ɲɛna sisan a bɛ ne minɛ a b'i ŋaɲa quoi u ye médicament dɔw di ne ma dɔw bɛ placer bon comprimé dɔw bɛ ta antibiotique dɔw fana b'a la mais tout le temps bɛ sɔrɔ e kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ wa awɔ n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ la bon u ye traitement min di yan nɔ o kɔni ɲɛna yɛrɛ o y'a nɔgɔya o y'a nɔgɔya mais siɲɛ filanan na tuguni a tilala k'an sɔrɔ ne yɛrɛ ko n bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔlaw de don oui a bɛ se ka kɛ hali ni ye fura ta n'a nɔgɔyara a tilala ka segin ka na a kɔrɔ ye ko a sun bɛ yen nɔ hali bi i ma se k'a sun de yɔrɔ dɔn i sigiyɔrɔ la i y'a faamuya wa voilà donc généralement n'o b'i la i b'a lajɛ fɛn mun ka teli k'a wuli la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se k'a fɔ sisan dɔgɔtɔrɔ ye ko bɔn ne y'a kɔlɔsi ni don mun taara nama yɔrɔ la n donna ɲɛgɛn na a bɛ se ka wuli na o senfɛ nka n yɛrɛ ka so a tɛ wuli na ainsi de suite walama i ni mɔgɔ bɛ si mun ye so kɔnɔ a bɛ se ka k'i dɔgɔnin wala i kɔrɔmuso lɛminɛnpo bɛ se k'o la a bɛ yɛlɛma i fɛ. awɔ u y'o de fɔ ne ɲɛna a bɛ ban mais kɔfɛ a bɛ na quoi hali ni y'a traité tuma dɔw la a bɛ na. voilà o de y'a to lɛminɛnpo traiteli tɛ maa kelen ka furakɛli ye o bɛɛ de bɛ furakɛ aw minnu ye sigilen don yɔrɔ maa kelen jɛya tɛ jɛya ye o. Voilà, c'est pour qu'on ait mɔgɔ la i m'a ye dɔgɔtɔrɔ bɛ fura sɛbɛn i kun a b'a sɛbɛn i cɛ kun a b'a sɛbɛn i denw kun n'o y'a sɔrɔ a bɛ denw na. voilà. donc an bɛɛ bɛna traitement kɛ ni Ala sɔnna. Ala k'a nɔgɔya. amina merci. i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ a ko ale taara gynécologue dɔ fɛ yen walasa garisigɛ ko la k'o ye clomide 50 grammes de d'a ma awɔ k'a ka to k'o ta ko ale y'o ta ko pendant les 3e jours de ses règles a ko ayiwa k'ale kɔni ma ja a cɛ fɛ fɔlɔ dɛ k'ale kan ka wagati jumɛn de kɛ o tali la walasa a ko bɛ se ka dafa ale bolo. a ka gynécologue ɲininka parce que généralement yani gynécologue k'a d'i ma a bɛ calcul dɔw de kɛ k'a f'i ye karisa nin fura in ta nin wagati la parce que fura in bɛ taa laada tile 3nan ka taa bila tile 7nan na wala tile 2nan ka taa bila tile 6nan na mais wagati min na a bɛ jɛ a cɛ fɛ gynécologue b'o calcul kɛ k'a ɲɛf'a ye bon nin wagati ni nin wagati de kan ka ja fɛ parce que a ka cycle jate b'o de bolo. denko ma nɔgɔ Ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye. nin tigi ko ko ale bɛ san 32 ayiwa k'ale na ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ ko kɛlɛbaw ko den san 12 ta ko ale yɛrɛ o nana bila siran muso furu ɲɛ k'ale bɛna kɛ cogo di dɔgɔtɔrɔ. bon ɲininkali dɔw tun bɛ n bolo k'a sɛmɛ a la yala a bɛ deli ka furubato kɛ wa tɛrɛ a t'a kɛ parce que hali ni ɲininkali in k'a fɔ a ka dɔgɔ in Lamine caman bɛ na n fɛ yen nɔ k'a ka dɔgɔ k'a sɔrɔ a man dɔgɔ koyi u jɔnnen don u yɛrɛ la. ne y'a f'i ye n ko kabini ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔya daminɛ fo ka n'a bila bi la kabini n tɛ gynécologue yɛrɛ ye kabini n ye médecin généraliste fo sisan n delila ka mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye n ka banabaatɔ cɛla fɛn fɛn bɛ na ko i bɛ hakɛ to k'a maaya ka dɔgɔ n'a bɔra la a tɔ bɛɛ ye norme ye maaw dɔ minnu jɔnnen d'u yɛrɛ la ou bien i bɛ taa sɔrɔ u bɛ comparaison kɛ olu ni maa wɛrɛw cɛ et puis bi bina an bɛ tile mun na image ko minnu bɛ nin porno ninnu mɔgɔw b'o de lajɛ donc k'u n'olu sama ɲɔgɔn ma c'est pourquoi o de y'a to i bɛ taa sɔrɔ hali denmisɛnnin san 20 a bɛ taa furaw ta walasa cɛya furaw mun i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a sɛbɛn mɔgɔ san 70 san 60 kunna k'a sɔrɔ foyi t'a tigi la ma la voilà n'i jɔ n'i yɛrɛ la dɔrɔn a man ɲi voilà c'est tout. Retlina allo allo nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo allo oui Anchou Manchou Lani bon ne kɔnɔma sisan nɔ ne ka gynéco y'a yira k'a fɔ ko tonso ɲimi de bɛ na
mais ale ko ko tonso ɲimi qualité ka ca a ye fura dɔ de sɛbɛn ko sipiralide ne tun bɛ to k'o de ta mais ne y'a mɛn k'a fɔ ko ni kɔnɔma don ni tonso ɲimi b'i la k'a man ca i den ka 26 ans sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ quoi donc ne tun bɛ fɛ ka o de ɲɛ dɔn. Bon, ale filɛ ka mun fɔ ko ni tonso ɲimi b'i la k'i den tɛna 26 ans sɔrɔ ɲɛnamaya la bon o bɛ dépend o tɛ tonso ɲimi dɔrɔn ye koyi bana jumɛn de ye den sɔrɔ walasa ka fiɲɛ bila a la parce que fiɲɛ fasuguw ka ca tonso ɲimi bɛ mun bila mɔgɔ la o maintenant denw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ni nin tɛna i y'a dɔn o tɛ 26 ans ko kuma ye parce que a bɛ dépend malformation mun y'a sɔrɔ tonso ɲimi bɛ se ka kɛ sababu ye ka denw kunkolo kɛ kunkolo sɛmɛn t'a la dɔw bɛ kɛ kunkolobaw ye n'a b'a fɔ o ma ko jinɛ kunkolo hali n'olu wolola i bɛ taa sɔrɔ san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 san 10 a tigi bɛ fatu ainsi de suite parce que traitement to malformation fasugu la qui sont efficaces dɔw fana bɛ yen nɔ o bɛ kɛ amalidɛmi donc e ka ɲininkali in vraiment n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ se k'a jaabi parce que o jaabi tɛ se ka kɛ mɔgɔ bolo tant que den ma wolo k'a dɔn fɛn fasugu min b'a la wa tonso ɲimi yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ la ni jiginna basi fosi tɛ den na ni jiginna ni basi foyi tɛ den na o ni den tɔw bɛɛ ye kelen ye o c'est clair o kɔrɔ ye ko tonso ɲimi ma tɔɔrɔ lase parce que tonso ɲimi ka tɔɔrɔ bɛ daminɛ kabini kɔnɔbara den ma dilan banni na fɔlɔ i n'a fɔ kɔnɔbara kalo 3 fɔlɔ mais tonso ɲimi problème ye mun ye tonso ɲimi bɛ se ka kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ lase kɔnɔbara ma o i y'a faamuya sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ kɛ o de kama ka kɔn kalo 3 ɲɛ ni tonso ɲimi yɛrɛ a tigi fari la a bɛ se ka kɛ fasugu 2 ye fasugu fɔlɔ ye mun ye i fari de la ka tonso ɲimi bana kɛlɛ donc hali ni tonso ɲimi bɛ yen nɔ sa i bɛ taa sɔrɔ o ye bana kɔrɔ de o tɛ foyi lase kɔnɔmaya ma mais bana kura i n'a fɔ bana b'i la sisan a bɛ ka évoluer o de bɛ tɔɔrɔ lase kɔnɔmaya ma mais den wolola ka ban sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a fɔ foyi tɛ den na o kɔrɔ ye tonso ɲimi ma foyi lase ale ma i y'a faamuya wa dɔgɔtɔrɔ a ka siran numéro la ka tila ka ɲininkali dɔw tiɲɛ ko ala i b'i tɛnɛ wele n'ala sɔnna a ma tɛnɛ k'i ka numéro di dɔgɔtɔrɔ est-ce que ne balimamuso in ye ɲɔgɔn faamu an ye ɲɔgɔn faamuya a ko a sirannen bɛ min ɲɛ ko yala ko tonso a yɛlɛ y'a mɛn ko tonso ɲimi tɔ tonso ɲimi bɛ muso min na et que i garisɛgɛ sɔrɔ ka i moyira basi foyi ma den sɔrɔ ko o den ninnu tɛ tɛmɛ san 29 kan m'o de fɔ 26 san 26 ale m'a faamuya n y'o de fɔ o k'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ den mun na kɛ ni tonso ɲimi ma fiɲɛ lase den mun ma o ni den tɔw bɛɛ ye kelen ye o tɛ tonso ɲimi dɔrɔn ye o ye banaw bɛɛ de n'o y'a sɔrɔ fiɲɛ kɔni ye den sɔrɔ a t'a ni si ta parce que a bɛ dépend fiɲɛ fasugu mun b'a la ne y'a f'i ye minnu ye kunkolobani ninnu ye olu tun bɛ si la o parce que fura tɛ yen o kɔrɔ ye ko ji de kan ka bɔ kunkolo la ka tɛmɛ sira mun fɔ o datugulen don hali n'a opéré la pour l'instant solution tɛ yen nɔ k'a fɔ ko a tigi bɛ se k'a ni si ta donc a fɔ n balimamuso ye ko baasi t'a den na k'a si b'a la de bolo a mago b'o de la voilà foyi tɛ den na oui i ye ne yɛrɛ lafiya foyi t'a la fɔ sisan ayi a k'a fɔ dɔrɔn n'a moyira ka ban ni bana t'a la a si tɔ b'a la de bolo an b'o faamu dɔgɔtɔrɔ ka n'o scientifique fɔ dɛ mɔgɔ min tɛ ka sunɔgɔ i bɛ taa yɛrɛ tilela oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ ka numéro bɛna d'i ma n'ala sɔnna awɔ i ni ce weleli la ayiwa dɔgɔtɔrɔ bataki ka ca mɔgɔ bɛ kuma kɛ daba den bangera ka ban kɔni yɔrɔ si b'a la de bolo den fa n'a ba yɛrɛ si tɛ ala bolo wa mɔgɔ yɛrɛ de ma faamuya mais peut-être que u bɛ ka ni bana ninnu de kɔnfɔ ɲɔgɔn na bana min bɛ drépanocytose o tɛ de mais hali drépanocytose bi bɛna furakɛli mun b'a la fɔlɔ fɛ drépanocytaire si tɛ san 20 sɔrɔ a nana kɛ wagati dɔ la a si tɛ se ka san 30 sɔrɔ bi bɛna drépanocytaire si bɛ se ka san 100 sɔrɔ parce que ala ni furakɛliw minnu bɛ kɛ a ko la voilà
o ye ɲɛta sɔrɔ o ye ɲɛta sɔrɔ n'Ala sɔnna voilà n'Ala sɔnna Ala k'o ɲɛta sabati an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ɲininkali ka ca ko k'i ɲininka ko yala ko e bɛ se ka filani di ale ma scientifiquement wa ko filani ka di ye kojugu tɛnɛn dɔgɔnin dɔ don han filani dili mɔgɔ ma scientifiquement jate mun ka kɛ n'o ye fécondation in vitro de n'a bɔr'o la furakɛli tɔ fɛn fɛn bi kɛ o ye hasard de a kɛra filani ye parce que traitement minnu bi di fɛnw caman bɛ se ka bugu ɲɔgɔn fɛ olu bi tɔɔrɔ walama a bɛ se ka kɛ den kelen voilà a bɛ se ka filani sɔrɔ o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ ko e b'a ni in vitro dilan i bɛ taa sɔrɔ i mago bɛ den hakɛ mun na dɔgɔtɔrɔ b'o ta a bɛ fɛn ta mun ka ca o yɛrɛ i bɛ se ka fan 6 ta misali la pour que hali ni 3 tiɲɛna 3 ka continuer donc a fasugu dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ bange den 6 la voilà mais sira fɔlɔ mun ka teli k'a to mɔgɔ ka filani sɔrɔ o de i yɛrɛ ye filani ye wala i somɔgɔw ye filani ye wala i cɛlakaw ye filaniw ye donc o de ye sira naturel ye voilà tiɲɛ na parce que n bɛ deli ka mɔgɔ suiviw lamɛn n ma deli ka den ko furakɛli k'a la mais a tigilama ye kɔnɔbara mun ta fɔlɔ o ye filani ye filanan ye filani ye sabanan ye filani ye naaninan ye sabani ye kɔnɔbara duurunan ye naanini ye gouvernement de bɛ k'a dɛmɛ wa gouvernement kun y'a dɛmɛ nka n ye ladilikan mun d'a ma a ma sɛbɛn t'a ma hali sini a bɛ den wolo la parce que a nana kɛ tension yɛrɛ y'a minɛ ayi gouvernement de bɛ k'a dɛmɛ non den laban in dilan parce que den laban yɛrɛ ne kun bɛ ka sun kun t'a dɔn k'a fɔ naanini do koyi ne yɛrɛ fɛ sabani de don e ko y'o de ye fo jiginni don bon mɔgɔ ni kɔnɔbara kɔni n'a kɛra den 3 ye kaban dɔgɔtɔrɔ t'i lajigin a b'i opérer opération wagati de n kɛtɔla k'u labɔ n ye fɔlɔ labɔ ka filanan labɔ ka sabanan labɔ naaninan fana kun bɛ yen ne yɛrɛ kɛtɔla k'o fɔ kirinankɛla ma a b'a ɲɛna ko n bɛ tulonkɛ de la donc a nana naani de nana ye mɔgɔ bɛ yen mun ta kun ye mun ta ye 6 ye mais o ye furakɛli senfɛ furakɛli senfɛ fura o bɛɛ ye hasard de ye n ye fura d'a ba tigi ma a ka den sɔrɔ a nana kɛ a kɛra den 6 ye donc 3 fatura 3 balola bon hali o fana ma conseil aussi parce que den 6 bɛ yen dɔgɔtɔrɔ n kun ye conseil mun de o de ye cerclage ka kɛ sinon i bɛ jigin ka kɔ i jigin wagati ɲɛ bon conseil ma se ala y'a kɛ kɔnɔbara sera a ma se a jiginna donc o y'a sɔrɔ denw ma se 3 kun fatura n famana 3 kun bɛ balo la ala k'o 3 jɔ a ye o bɛɛ ye hasard de ye mais fécondation in vitro ta in o dɔrɔn de scientifiquement c'est vérifié k'a fɔ a bɛ se ka kɛ caman yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ tɛ kuma b'i bolo ne tuma fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ docteur la quoi u b'a fɔ bana min ma ko cɛkɔrɔba bana n t'a dɔn n'i b'a dɔn tan cɛkɔrɔba bana sugunɛ bana wa prostatite prostatite bon ne ko mun ne b'a bila mɔgɔ la bon ani est ce que muso kɔnɔma na furubatu ka ɲi a ma kosɛbɛ kɔnɔma wala ɲininkali filanan muso kɔnɔma furubato ka ma wala a ma ɲɛ a ma furubato ka ɲɛ a ma a ma ɲɛ a ma parce que furubato ka ɲɛ a ma mun na ni furubato ka d'a tigi ye i ma furubato k'a fɛ o bi tɔɔrɔ mun las'a ma a bi tɔɔrɔ lase kɔnɔmaya ma a bɛ n'a fɔ cɛ i ka kalo 9 kɛ i ma furubato kɛ a bɛ mun k'i la a bɛ tɔɔrɔli mun las'i ma wagati dɔ bɛ na se hali ni mɔgɔ min mana kuma i fɛ i b'o jaabi kuma jugu la parce que i fari man di la furubato in bi maa fari nisɔndiya de i bɛ hakɛ to gansan ma to ala y'a kɛ koyi donc a bɛ mɔgɔ lafiya hali a yɛrɛ k'a fɔ furubato yɛrɛ mɔgɔ min b'a kɛ ani maa mun t'a kɛ n m'a fɔ ko wɛrɛ mais a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ furubato kɛ a bɛ nisɔndiya mun las'i ma o b'a to i si ka ca e m'a ye musow cɛw si ka dɔgɔ ka tɛmɛ musow kan mais hali sini a ma dɔn kun mun na o bɛ yen mais a fanba a dɔn bɛ k'a fɔ stress de don ngololo ko in dɛ o de b'a to VV ka ca VF ye o de yɛrɛ pour l'instant i y'a faamuya bon donc fo n'a kɛra dɔgɔtɔrɔ de k'i ma bana dɔ bi muso la mun kama i man ka furubato k'a fɛ parce que furubato fana n'i b'a kɛ mɔgɔ fɛ banakisɛw minnu bɛ taa a la o bɛ kɛ sababu ye kɔnɔmaya kama a bɛ tɔɔrɔ lase kɔnɔmaya yɛrɛ ma a bɛ se k'a to kɔnɔ bi a tigi bɛ jigin mais o bɛɛ ye mun ye dɔgɔtɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a b'a f'i ye bon furubato k'a fɛ nin wagati in na wala a jɔ nin wagati in na voilà o ye furubato ta fɛn bon prostate ta in e bɛ san joli la parce que a bɛ n'a fɔ e jɔrɔlen don a ko la
prostate in tɛ fɛn ye n'o ye cɛkɔrɔba banaw ye a tɛ f'o ma ko prostate ye bara dɔ de ye minɛn dɔ de don mun bɛ hadamaden na a bɛ sugunɛ bara jukɔrɔ ka sugunɛ sira kori pli mɔgɔ bɛ si ta pli a yɔrɔ in bɛ bonya ka taa fɛ wagati dɔ bɛ se a bɛ sugunɛ sira ninnu koron dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ kuru bɛ falen a la kuru ye fasugu 2 ye a dɔ bɛ yen o tɛ kansɛri ye dɔ ye kansɛrilama ye n'o ye bon ye dɔw ye o ye kuru gansan ye donc i bɛ opération ko mɛn prostate ko la o de y'o ye mais yan'a ka so yɔrɔ ma mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ tanga mun ma parce que minɛn kɔrɔli mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ tanga o ma o ye kɔrɔya ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye san 70 sɔrɔ k'i fari kana mɔsɔmɔsɔ voilà maintenant i bɛ se k'i yɛrɛ tanga mun ma pour que minɛn in fana kɔrɔ ka ja a kɔrɔli kana ja o de ye fɛn mun bɛ a lakɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ banakisɛw minnu ka teli ka minɛn in sɔrɔ prostate kɔrɔ de ye ko minɛn in man kɛnɛ mun bɛ tɔɔrɔ in las'a ma mɔgɔ mun sanga ni wagati infection b'i la ni banakisɛw b'i la sanga ni wagati i y'a dɔn a mana kɛ minɛn fɛn fɛn o kolonya ka di ka tɛmɛ mɔgɔ mun t'a banakisɛ t'a la donc o de y'a to a bɛ fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ k'i janto i yɛrɛ la o y'o sira de ye fɛn dɔw bɛ yen i bɛ se k'i janto i yɛrɛ la k'i yɛrɛ kisi a tɔɔrɔ ma voilà ne ye min mɛn a kan parce que dɔw ko musokɔrɔba de b'a bila mɔgɔ la voilà bon o bɛ maa caman de hakilila la hali bi a ma dɔn kun mun na a bɛ mɔgɔw sɔrɔ cancer la i b'a ye o dɔrɔn tɛ koyi canceriw caman bɛ yen n'o ye prostate cancer ye canceriw caman bɛ yen mun ye farakolo cancer ye pour l'instant dɔnni sira fɛ a dɔnnen t'a sababuba ye mun ye o ma ye fɔlɔ mais a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'i b'olu kɛ o de b'a caya a yɛrɛ o tigilamaaw la mais prostate ta fanfɛla la o ma ye fɔlɔ voilà parce que hali ni mɔgɔ min bɛ furubato yɛrɛ i kan k'a kɛ hakɛlama de la a man ka dɔgɔya a man ka caya mun yɛrɛ b'a t'a kɛ wagati bɛɛ mun b'a kɛ wagati bɛɛ o ka fisa mɔgɔ mun t'a kɛ parce que ni mɔgɔ mun t'a kɛ au contraire o tigi de fari parce que ji de bi prostate la mun bi bɔ n'o ti bɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun daji ti bɔ parce que fari bi saniya de a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun sugunɛ fana ti bɔ donc mɔgɔ min bɛ sugunɛ kɛ wagati bɛɛ o ka fisa mɔgɔ mun t'a kɛ ka ji min a tɛ sɔn ka ji parce que a bɛ nɔgɔ labɔ i kɔnɔ bon prostate fana ji min b'a la n'a mɛnna yen hali n'a tigi ma furubato kɛ i b'a ye ji min to ka bɔ a yɛrɛ ma parce que bara fara bon ni bara dun fara o bɛ na ni mun ye banakisɛw bi yɛrɛ kɛ parce que banakisɛ ninnu bi fari la ka kɔrɔ c'est comme ni daga falen don ji la i t'a soli fo tile 10 o de buruburu bi caya ka tɛmɛ daga mun i b'a soli don o don kan voilà nɔgɔ in dun ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɔra ji in de la voilà c'est la même chose d'accord docteur bien formé ça merci il ci weleli la hakila ɲɛfɔli kɛra ya y'a faamu an bɛ taa Michel ko a ko ale mago bɛ hakilina la k'olu fa banna nin y'o san 3 ye ko ala barika la u bamuso sera ka remarier cɛkɔrɔba dɔ ma min ni olu fa bɛɛ bɛ si kelen na ko nka san kelen filɛ de ye ale kɔrɔkɛba du kɔrɔkɛba o dɛsɛlen don ka cɛkɔrɔba in kun k'a nana kɛ ko fo a bɛ ka digi bamuso la nin y'o san kelen ye nka a bɛ fɛ ka min fana fɔ ka fara o kan ko den tɛ cɛkɔrɔba nin fɛ ala m'a garisɛgɛ don muso fana n'a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ furu t'a la ko aw bɛ se ka mun de fɔ ale ye ale ka se ka min fɔ a kɔrɔkɛ nin ye a bɛ nin ko in min na ta k'a dabila olu kɔni tɔ bɛɛ sɔnna a ma d'accord ala k'a hakilina d'a ma min fɔ a ɲɛna komi n'u tɔ bɛɛ sɔnna a ma u bɛ u kɔrɔkɛ don o tiɲɛ mais u bɛ se k'a lasigi o parce que a bɛ ka ba de tɔɲɔ ale kelen ba tɛ o an bɛɛ de ba don donc an fana tɛ se k'an sigi ba ka tɔɲɔ an ɲɛna o ka sɔrɔ an bɛ se k'an da don o la an bɛ se ka hali n'a ma kɛ ni nɛni ni bɔgɔli ni fɛnw ye an bɛ se k'a lasigi balimaya la k'a kuma fɔ k'a ban an bɛɛ sɔnna a ma o e b'i ba cogo di surtout n'a dun ma sabali a bɛ ba bɛ fɛn fɛn kɛ ba la nin ye a danga de b'a minɛ koyi hali ni ba ma kuma donc n bɛ min fɔ a ɲɛna komi famille ko don a ka tɔw sigi u k'a wele ka na an mɔgɔ b'a la min b'a fɛ u n'u kan cɛ k'o fɔ a ɲɛna. Tɛnɛ ko tɛ wa? Non, monsieur Lengo ye min fɔ a tɛ tɛmɛ mun kan.
ate tɛmɛ kan dɔgɔtɔrɔ ko tɛ wa Lamine ne hakili la ni furu yɛrɛ ka kɛ hali ni mɔgɔ ba de don n ko worobɔ ninnu bɛɛ b'a la k'a fɔ yala maa bɛɛ ye maa kɔrɔ furu t'o bɛɛ ye dɛ o bɛ kɛ di tɛ bɔ a kalama yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn ye cogo dɔ la ye i b'u ye don dɔ mais a bɛ sara denmisɛnninw na a bɛ sara denmisɛnninw na dɛ a bɛ sara denmisɛnninw la yan'a ka kɛ yɛrɛ ale de ma se k'a faamuya halisa yawa ale ni b'a fa place na k'u bila o ya wala o ye mun ye Lamine i bɛ hakɛ to a kɛn bɛ ka denmisɛnniya de garder a kun na hali mɔgɔ yɛrɛ kɔni ni bangibaa cɛ normalement e yɛrɛ de bangibaa yɛrɛ i yɛrɛ de kan ka cɛ yɛrɛ ɲini k'a d'a ma i bɛ hakɛ to mɔgɔ ba i yɛrɛ bɛ se ka cɛ baraji yɛrɛ de b'o la yɛrɛ i ka ci parce que i b'a dɔn a tigi fari mun b'i fari la o da b'a la o hali ni mɔgɔkɔrɔba don dɔw yɛrɛ denmisɛnninw kɔrɔ ka di mɔgɔkɔrɔba don donc mun mais a tigi lama tɛna faamuya k'a fɔ a bɛ ka kojugu kɛ dɛ fo ni tour sera ale yɛrɛ ma don n'ale fana si janfara a bɛna taa tugu dɔ kɔ o b'a sɔrɔ a bɛ se ka k'ale muso fɔlɔ fatura a bɛna taa dɔ furu o fana denmisɛnnin ko mɔgɔkɔrɔba ka hakili tɛ se k'o sɔrɔ i denmisɛnninlama voilà dɔgɔtɔrɔ i tɛ mɔgɔ ka ladilikan tɛ fɔ n kɛ mɔgɔ la nka n'i yɛrɛ sigilen i yɛrɛ ladi ou bien conscience ka to i sigilen to conscience ka to k'a daɲa ka baw f'i sigilen f'i bɛ to ka girin k'i kɔrɔta ko mɔgɔw b'i ɲininka ko mun b'i la o y'a sɔrɔ i hakili jiginna ko dɔ la o ko bɛ ka nin kɛ sisan i y'o solution ye ou i ye ko non n b'a f'i ɲɛna ala de ka ɲi e filɛ ka di kɛlɛ nin cogo da o turu bɛ taa se ba ten tɛkisɛ nin bɛ fɔ den minnu kati ka gɛlɛn sokɔnɔna na surtout a musomanw n'a cɛman ninnu mɔgɔ tɛ na anw fa place la ou bien mɔgɔ t'anw ba place ta a y'a sɔrɔ fanga b'a tigi la ka kɛnɛ o don kɛ i ye denmisɛnnin de ye o don nin ko dɔw non c'est à dire a bɛ fɔli min kɛ Michel ko y'a yɔrɔnin fɔ sun na ko caman bɛ bɔ Kamara ka kuma yɛrɛ de don a ko kuma yɛlɛma tɛ mɔgɔ ma kɔnɔ ye Malikiyama to bɔtiyɔrɔ yan de a ko a yɛrɛ sigilen y'i kanto ko mɔgɔ tɛ taa an tɛna taa tile guwa ɲɔgɔn na pɔnda la koyi k'a caman bɛ bɔ an na yan de yan'a ka taa e mana min k'i denmisɛnnin ma n'i kɔrɔbayara o de ko bɛ t'i jɛ dɛ i m'a fɔ ko maa tɛ taa sigi mɔgɔ wɛrɛ kɔ n'Ala sɔnna a ma Lamine hali a caman bɛ yen an denmisɛnninlama i t'a sɔrɔ i bɛ taa dɔ ye i kɔrɔkɛ muso walama i kɔrɔmuso a cɛ bɛ ko dɔ k'a la wala i kɔrɔkɛ muso ni yɛrɛ tɛ cɛ ye o a tɛ nin bila wa denmisɛnninya ko dɔ a tigi muso kelen furu kuma min na a n'a dɔn k'a fɔ ko nɔgɔn tɛ wa muso kelen tigi fana n'o fana taa fila ta a n'a dɔn k'a fɔ filatigi in fana bɛ k'a mara cogoya min na a n'a de ta in tɛ kelen donc ɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔni âge ye expérience de ye voilà k'i sen kɛ k'a tan a ka n'a matiya n'i ta nana o bɛ dumuni tobi hali n'a ma jɛ i b'a n'i ta nana mange tais-toi de don mɔgɔ b'i filɛ de tu vas manger les autres ont le droit de parler mais toi tu vas pas parler an bɛ sɔrɔ ka to k'an sigi sa ka to ka filɛ ka to ka yɛlɛ sɔn mɔgɔ tɛ fɛn f'i ye bɛɛ bɛ to k'i ɲɛda lajɛ bɛɛ bɛ to k'i ɲɛda lajɛ i yɛrɛ sigila a kunna de ɲɛ kumunen nka a tɛ ku i la i ye min kɛ tɔw ta la juru sara ye koyi k'i taa to ye mun kɛ cɛw la i sigitɔ la cɛw b'a k'i la a ko ye de sa ala kana taa juru sara don a n'a dɔgɔtɔrɔ n'o tɛ a ba dɔgɔ dɛ hɛrɛ tilela allo Madi kuma b'i bolo docteur moi j'ai un petit problème là oui muso fila de bɛ ne bolo à chaque fois que je fais l'amour avec la le lendemain ou la nuit je pisse trop je double 3 fois. À chaque fois que vous faites quoi? Je fais l'amour avec une de mes femmes. Chauffé? Chauffé. On tombe sur la soufflée. Souvenez de Catherine qui me dit. Un continent de venir quoi. Je n'arrive pas à retenir là. Et puis Sanjul là? Ça me dit de route. Bon, souvenez que le problème sababu kacha, sababu folo yɛrɛ infection ye. An ye prostate ko kuma mun fɔ. A b'o fana ko fɔ. A bɛ diabète ko fɔ. Mais tuma infection ti mɔgɔ sɔrɔ n ko furubato yɛrɛ de ye infection sinsinna yɛrɛ ye. Infection j'ai été faire les 2 fois une fois avec un ka taa faire visite que y'a kɛ bon infection banale de moi.
nya fongo mi ka sababu de fiye ka ta oui mais attention ale yɛrɛ bɛ ka fɛn dɔ fɔ est ce que a tɛna ɲini k'a yɛrɛ minɛ yɛrɛ ko n ye muso 2 bɛɛ bila ka taa visite la ko infection banale de y'olu la e m'o furakɛ wa voilà bon ale filɛ ka terme mun fɔ e y'o furakɛ yɔrɔ furakɛra e y'i yɛrɛ furakɛ wa ayi an sabɛ a bɛ se ka kɛ a sigɛra kana walama sababu wɛrɛ b'a la mun to n ko jabɛti b'a bila mɔgɔ la prostate banaw bɛ se k'a bila mɔgɔ la sugunɛ sira bana wɛrɛw bɛ yen minnu b'a bila mɔgɔ la mais maintenant i bɛ mun bila i hakilila la dɔgɔtɔrɔkan na n'a fɔra infection banale nin tɛ tubabukan ye koyi banale tubabukan na o kɔrɔ de ye ko fɛn denni walama fɛn bɛrɛ tɛ fɛn lagosilen voilà fɛn lagosilen mais dɔgɔtɔrɔkan na banale kɔrɔ de ye banakisɛ b'a tigi la nga banakisɛ mun don k'a fɔ juguman tɛ o kɔrɔ ye ko banakisɛ mun bɛ deli ka ye ka kɔrɔ mais o kɔrɔ tɛ ko a man jugu koyi banadenni tɛ yen c'est pourquoi banal terme na an b'a éviter voilà parce que e yɛrɛ fɛ ko bɛrɛ tɛ o ne ni so ci ala ka dɔgɔ kɛ ala k'a ɲa dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta bila yan n'ala ye don wɛrɛ yira an na an tɛna taa fɛ dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 tɛnɛ i ka numéro tun ɲininkali kɛra i fɛ numéro 76 03 54 21 i bɛ taa dɔɔni dɔɔni 76 03 54 21 i bɛ segin a kan 76 03 54 21 54 21 dɔgɔtɔrɔ ta 79 28 55 47 a ka ɲuman bɔ su la ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to kunte dia nyana gesi bali